سهلا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. آمين آمين آمين. أسلموا. نعم. Sindi kɔfɛ ni setigi ala tɔgɔ barikama ye ani an sɔlilen kɔ an ka kiraba in kan n'o ye Muhamadu ye sallallahu ta'ala alaihi wasallam a n'a so dunke sanimaw a n'a so dunke sanimaw an bɛ foli ɲɛsin aw nabaga bɛɛ ma. U ye foli minɛ. Ka foli ɲɛsin silamɛ ɲuman bɛɛ ma. Allahu akbar. Minnu ye kɛnɛ ye sɔrɔ ani minnu ma sɔrɔ minnu ŋaniya ɲuman bɛ yan. Allahu akbar. Nin kɛnɛ in an b'a sigibaw fo. Siga t'a la, u ye foli minɛ. Minnu ye kɛnɛ in sigi k'a sinti depuis kunun fɔ bi. Allahu akbar. An b'u fo. U ye foli minɛ. Sigei. Fitiriwale. Kafiri do. Sigei. Hali n'a bɛ seli. Allahu akbar. Aydara. Denmisɛnnin dɔw de farala ɲɔgɔn kan ka nin ko in daminɛ ni o ye Hayidara ka anniversaire ye. Tiɲɛ. U y'a fɔ n ye don min na o ti bi ye dɛ. Ayi. N k'u ka nin to ten. U k'u b'a kɛ u k'u kana kɛ. Allahu akbar. U ko u labɛnna ka ban. A dɔw birikiw sogolonnen don ne ka yɔrɔ la ban na so ma jɔ. Tiɲɛ. Ka se nin ma. Birikiw ni ɲɔgɔn cɛ u y'a théâtre de bɔ ye. Ko in daminɛna u fɛ ta bɔ ye ni ɛlibew ni alu siribew ni u baarakɛɲɔgɔnw. Tiɲɛ. O jɛkulu in olu de ye nin ko in sinti. Allahu akbar. Siga t'a la. Fɛn o fɛn n'a kɛra ala kama barika bɛ don a la. Siga t'o la. O la an bɛ denmisɛnnin ninnu fo an bɛ dugawu k'u ye. Tiɲɛ. Minnu fana faral'u kan ka nin ko in bonya an b'u fo an bɛ dugawu k'u ye. Allahu akbar. U ye foli minɛ. Ni kɔrɔ b'a la a bɛ ala kama ko de yira. Tiɲɛ. A bɛ ala kama ko de yira. Allahu akbar. Fɛn o fɛn bɛ an bolo n'a bɛ kɛ diinɛ hukumu kɔnɔ ni aw ni Hayidara b'a kɛ a bɛ wajibiya an kan foyi kana sɔrɔ aw bolo an bɛ min baara n'a bɛ diinɛ sɔsɔ. Allahu akbar. An ma jɛ o kan. Ayi. An jɛra ala n'a kira de kan. Tiɲɛ. An'an bɛ lahara sɔrɔ cogo min na. Allahu akbar. Cɛ ni muso denmisɛnnin ni maakɔrɔba minnu ni Hayidara farala ɲɔgɔn kan u farala ɲɔgɔn kan nin de kama. Tiɲɛ. Kɛnɛ kan. Sigei. N'aw farala ɲɔgɔn kan ko a bɛ ala dɛmɛ ka ala ka diinɛ sankɔrɔta ka jɔyɔrɔ ɲini ala ɲɛkɔrɔ lahara a man kan aw ka foyi kɛ ni fili tɛ fo a ka sɔrɔ ani ala ka sariya bɛ ɲɔgɔn fɛ. Tiɲɛ. Allahu akbar. O ye tiɲɛ. Anniversaire sariya la n'i nana n'a ye o kɔnɔ sariya b'a f'i ye aw ta kɛcogo in na ko ale t'o lakodɔn. Siga. Nka sariya b'a f'i ye ko a dagalen don ko a bi bɛn ko a k'a kɛ. Allahu akbar. Hayidara. Siga. Kuma tɛ ayi ko Hayidara b'a fɔ nɔngo an bɛna ni dalilu de ye. Siga t'o la. Dalilu minnu don fana a fɔra kira yɛrɛ tɛ kira ye o. Sigei. A fɔra kuranɛ ye nkalon ye. N'anw kumana ni mɔgɔ min y'an sɔsɔ o jalakelen tɛ o. Ayi. Kɔn kɛra anw ye k'a fɔ ko ala yɛrɛ tɛ yen. Allahu akbar. A bani. Sigei. Nka i kuma n'i yɛrɛ ma walahi an tɛmɛn'o kan. Ayi. Allahu akbar. Tɛmɛn'o kan. Ala ka sariya wala a bɛ fɔ fɛn min ma ko diinɛ n'o ye diinul islami ye
ngo anniversaire dakale do te aka kan ka kɛ Allahu akbar wuli bali sariya sigimbe pied minnu kan namu n'a bɛ fɔ olu ma ko el usul oho o pied ba dɔ kɔnɔ kuma fɔlɔ ye ko oho fɛn o fɛn ni sariya ma fɔ haramu don namu k'o dakale do te Allahu akbar idra sariya ma fɛn o fɛn k'a fɔ nin ma haramu don oho ko a lasili ye k'a dakale do te Allahu akbar mɛ usulu ko di namu ko fɛn bɛɛ dakale do Ɔhɔ. ko fɔ ni sariya ye min bali Allahu akbar o tiɲɛ o la anniversaire dakale do te sariya ma bali Allahu akbar amma sa an ye kuma sɔrɔ dɔw de fɛ oho olu ko namu anniversaire oho comme an bɛ mawuludu min kɛ alakira bangenin sallallahu alaihi wa sallam oho sigei k'a fɔ ko olu minnu filɛ oho i y'a dɔn jamakulu o jamakulu mutawasitiw b'a la te dansagonaw b'a la siga t'o la Allahu akbar jamakulu o jamakulu namu hakɛlamɔgɔw b'a la olu bɛ dan ala ka hakɛ la Allahu akbar nka jamakulu o kelen na oho ganba sakonaw b'a la te Allahu akbar ɔ minnu bi peut-être ala nɔfɛ n'u ka diinɛ faamu cogo de y'a d'u ma mawuludu ko la oho olu ko mawuludu ye bidaha ye Allahu akbar u m'a fɔ a ti bɛn dɛ ayi ko nka n'i y'a kɛ oho k'u ye bidaha kɛ Allahu akbar u sɔsɔlen tɛ anw fɛ ayi u ka faamu danyɔrɔ la wala sigei ni maa min ko mawuludu ye bidaha ye oho an b'a fɔ anw t'i sɔsɔ oho i ka faamu danna yɔrɔ min na Tiɲɛ. a danna ye Allahu akbar a bɛ faamu wa famulen don ɔ dɔw ko namu ko haramu don oho u bɛ kuma jugu caman fɔ a la Allahu akbar o tɛ kabako ye ayi ala kɛra ka mawuludu kɛli sallallahu alaihi wa sallam oho n'a fɔra ni maa min k'o ti bɛn oho an b'o tigiw dɔn te o ti maa tɔɔrɔ ayi Allahu akbar bi nam minnu bɛ ka ala kɛra neni k'a lagosi oho ka israel ni miiraju kɛ kalo ye namu o b'u ka dalilu ta olu de ka kuma na Oh. ko ala kɛra ma sana yɛlɛ ko a ma taa yɔrɔ si Allahu akbar sigei mɛ kuranɛ ko a sana yɛlɛma te subhanallazi oho asra bi abdihi nam ليلا من المسجد الحرام oho إلى المسجد الأقصى الذي باركنا Allahu akbar afurata sigei كافراك فنا لنريه namu من آياته Allahu akbar idra كسانيا بني علي oho نمي سنة يلنا oho نيغا محمد Allahu akbar شوف كابو مكة oho كان بيت المقدس te كسنة يلا كان ني على يوم Allahu akbar ولوكو بيتو sigei كوامك Allahu akbar نيسلا دوري إسلام دوري te كوامك sigei mɛ minnu bɛ ka kira nɛni bi Ɔhɔ. u ka ka ninnu de ka dalilu ta ko silamɛ yɔrɔ dɔw ko kira ma tiɲɛ fɔ f'a ma taa yɔrɔ si Allahu akbar ko a sukola de sigei ko a muso yɛrɛ ko oho n'o ye an ba ayisata ye Ɔhɔ. ko a ma taa yɔrɔ si Allahu akbar ko a don ko sosi kun b'ale la ko kira ale ni kira sira sigei ko ka dugu jɛ ko a ma taa yɔrɔ si Allahu akbar Allahu akbar idra nin ye an yɛrɛ silamɛw ka kuma de ye an ka kira kan te kuranɛ kɛlen kɔ k'a sabati Ɔhɔ. ko saniya bɛɛ ni ala ye namu ne min sana yɛlɛna Ɔhɔ. ni n ka kira ye siga t'a la mɛ ni kira kun ko sogo don Ɔhɔ. est ce que kafiriw kun bi kɛlɛ k'a la wa ayi Allahu akbar abu jahili nana bɔkari yɔrɔ la oho a ko i ti t'i ka cɛ lajɛ ko a bɛ ka kuma dɔ fɔ bi sigei ko nin n'a malo koyi Allahu akbar abubakari ko a ko ten oho ko a sana yɛlɛna sɔrɔ Allahu akbar ko ka taa baitul maqdis sigei ka yɛlɛ ka taa kabakolo la oho ko fɔ ala fɛ yen Allahu akbar abubakari ko abu jahili ma ko ten ya sigei ko wallahi
ko ne maa mɛn nka n'a ye nin fɔ walahi a kɛra tiɲɛ a bani Allahu akbar jɛɲɔjugu bɛ maa na siga t'o la o bɛ yen o de la a fɔra Bubakari ma ko Sidiq Allahu akbar a ma nin lamɛn kira fɛ fɔlɔ dɛ ayi kafiriw de nana yɔrɔ la pour k'a kɔrɔmpe ka kira nege bɔ a la ko kira ko a sanaya ko n'a ma mɛn a fɛ dɛ mais n'a kɛn bɛ k'a fɔ siga t'a la a kɛra tiɲɛ siga t'a la a bani cɛw bɛ kuma ɲɔgɔn kɔfɛ dɛ wallahi nka nafiki tɛ kuma tan ayi o t'a fɔ tan Sidiq Aïdara ka bolo bɛ kan Allahu akbar o ko n'a sɔrɔla kira kungo sogo dɔ maa b'a sama ayi n'a kungo sogo dɔ est ce que silamɛw tun b'a a gazi yɛrɛ k'a kɛ kabako ye ayi kira bɛ sogo cogo min na an bɛɛ tɛ sogo ten yan tiɲɛ bɛ kɛ e yɛrɛ bɛ sogo i ni samaw bɛ ɲɔgɔn na i ni bozow bɛ sogo ni malikɛ bɛ ɲɔgɔn na tiɲɛ ayiwa a tɔgɔ ye di sasɛriw donsow bɛ sogo u ni sogoba dɔ kɛ bɛ ɲɔgɔn na tiɲɛ ka sɔrɔ o ma kɛ o ye kabako ye o bɛ sɛbɛn histoire yɛrɛ la ayi o tɛ sɛbɛn n'i ye min ye histoire la o tɛ sogo ye ayi mais muso yɛrɛ min ko k'a kɛra ale ka so o y'a sɔrɔ o ma furu yɛrɛ Allahu akbar zamzamiw Allahu akbar ŋɔna mɔgɔ minnu n'u ye nangarili kɛ u ka kan n'a ye tiɲɛ kira nangarila ka tiɲɛw kan ala yɛrɛ nangarila ka tiɲɛ kan n'aw nangarila foyi t'o la ayi mais usulu la diɲɛ bɛɛ kɔnɔ sariya ka usulu ye min ye fɛn bɛɛ dagalen don fo ni sariya ye min haram Kulibali Allahu akbar o ye tiɲɛ ala kira ka mawludu namu sallallahu alaihi wasallam o bɛ kɛ de k'an hakili jigin kira la siga t'a la k'a bonya yira wallahi k'a ka baaraw yira pour que an ka se k'a ladege tiɲɛ don kelen tali o la namu o tɛ se ka bali namu sabu olu yɛrɛ ye fɛn caman danbeya ka taa alakira ma min bɛ maa kamana gan tiɲɛ asura suni sige ko jibrila mana n'a ye ko ala ma kira bila a la ko yahudiyaw de ka baara don ko kira tugura yahudiyaw kɔ k'u ladege Allahu akbar nin bɛ don kunkolo la cogo di sige o tɛ don an ka kira k'a ka sariya ta yahudiyaw fɛ n bɛ fɛ ka min fɔ aw ye fɛn o fɛn n'a dagalen don ni haramu donna a kɔnɔ minnu y'a don a kɔnɔ olu ta de bɛ haramu siga t'o la mais dagalen bɛ to dagalenya la tiɲɛ o bɛ taa nɔ la yen sanni ni feere dagalen don tiɲɛ mais n'i ye namara don a kɔnɔ sige Allahu akbar e de ta ye haramu ye mais commerçant tɔw ta ka ɲi siga t'o la bani Allahu akbar ni Kulibali mana an bɛ kɛnɛ min kan ala ka kɛnɛ don tiɲɛ sabu nin garibu kɛni aw ma tugu a ko foyi kama ni setigi ala tɛ tiɲɛ siga t'a la zamzam ne tɛ mɔri ye ayi i tɛ mori ye ni ka nasi t'i bolo n ka sɛbɛn t'i bolo tiɲɛ siga t'o la ne ko i ma de ala ko tɛ wala sige i y'o de mɛn wallahi n ye min f'u ye namu a kuma bɛ e kan a bɛ ne yɛrɛ kan tiɲɛ Allahu akbar mais an jɛna n'a ye wallahi ala kama an jɛna n'a ye tiɲɛ o de la ala bolo bɛ ko in na ala yɛrɛ b'an fɛ nin kɛnɛ in kan tiɲɛ siga t'a la bilahi Allahu akbar Aïdara setigi b'an fɛ nin kɛnɛ tiɲɛ siga t'a la sabu liwajihillahi don ala ɲɛda don sige ko bɛ ka kɛ yan ala ɲɛda don ala yɛrɛ b'a dɔn Allahu akbar karamɔgɔ sɛbɛsɛbɛw b'an bolo yan tiɲɛ kɛnɛ kɛ yan min kelen bɛ se ka jɔ su daminɛ fɔ fajiri karamɔgɔ wɛrɛ t'a remplacer ala y'o cɛw di u bi yan tiɲɛ siga t'a la Allahu akbar mais olu bɛɛ ban'u ka bonya na ala n tɛ taa an sigi ka bonya ɲini sige i ye dɔnni min di yan n b'a fara nin cɛ in ta kan an k'i ka diinɛ dɛmɛ tiɲɛ kɛnɛ kan amin o cɛw de bɛ kɛnɛ kan yan siga t'a la Allahu akbar fi sabilillahi ala ɲɛda ala b'a dɔn tiɲɛ Allahu akbar an bɛ nin tile fila min kɛ yan n'a musaka miliyɔn hakɛ fɔri ye a ka bɔ hakili ma siga t'o la ka ca dɛ
ملكت ناي أي الله أكبر مالي فما خدرو متى أي وتلا أي دورو فلا فلا نعم على نيدا وجه الله سجي أبني على كو أو بفلون فنكه ني على ما بتاشيا سجي لا يعبأ بكم ربكم لولا دعاؤكم الله أكبر ني على ما شيتا أو أدم ديونا ناكا ني على وليلته او كوفي أبي بارو باركه نعم فنا كرني على نيدا كما يوتني على مختار الله أكبر فلا على نيدا كذا سيغاتولا ادرا وما لأحد عنده من نعمة إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولا سوف يرضى الله أكبر على كوي أو ببارو باركة على مغتاشلا فمن غراني كما أنفلك على كما كان دوك سيغاتالا شو يومسو توكو otora ukadema ya tuko kadu mobile kono jamana ni jamana dugu ni dugu yoro ni yoro muso beti Allahu akbar fi sabilillahi ala yadaka Allahu akbar asrabi ala di batiki bulu amanyo gon nege amanyo gon muso ay nege nin tala islamiyya min togo ye an filɛ diinɛ min na n'a bɛ wele ko silamɛya nin bilala mɛnna n'u ko ninnu ye bid'aw de ye ka taa alakira ka mawludu kɛ bid'a ye ne ɲɛ tɛ foyi la bilen diɲɛ kɔnɔ ko an bɛ ka taa o sira kan ni bid'a tɛ ne ɲɛ t'a la. Allahu akbar zamzamiw ayi ne t'a dɔn dɔnni sira kɔni kan ne t'a dɔn k'a fɔ fɛn dɔ bɛ an bolo bi min tɛ bid'a ye ne t'o dɔn fiyewu. ayi o ma dɔn Allahu akbar ayidara. an ka misiri bɛɛ bid'a. sigi tu misiri o misiri b'an bolo bi a bɛɛ ye bid'a misiri. Allahu akbar. ami kana misiri bɔ a la dɛ. i mana misiri o misiri a fɔ bid'a misiri. i ka taa ni yɛrɛ ye. Allahu akbar Kulibali. bid'a misiri o y'an ka masajidu mais kira y'a fɔ dɛ n bɛna s'a ma sigi Ibnu Taymiya o y'an ka sunna karamɔgɔ ba dɔ ye Allahu akbar ko Ibnu Taymiya Allahu akbar fɔra dɔrɔn anw sunna mɔgɔ bɛɛ b'a dɔn siga t'o la a dɔnnen don a ko u y'a ɲininka an bɛ tapi min da misiri kɔnɔ ka seli k'a bi bɛn wa sigi a ko ale kɔni bɛ min dɔn a na kira ma kɛ a ka sahaba ma kɛ Allahu akbar kira ka ɲɛnamaya kɔnɔ dɛbɛ ma deli ka fɛn a ka misiri kɔnɔ ayi tapi ma da Allahu akbar u tun bɛ seli bɛlɛ de kan Allahu akbar bɛlɛ sigi ni san nana ko ni kira y'a te turu sɔlɔ salam n'a y'a te wuli i bi a ɲɛda bɛɛ falen bɔgɔji la sigi o la sahaba dɔw bɛ yen n'u bɛna misiri la u bi bɛlɛ dɔ k'u ka jalamugu bolo la walima u ka dulɔki bolo la tuma na n'u nana u b'o to n'u b'u te turu u b'u te turu o kan pour que sanji min bɛ don misiri kɔnɔ o ka n'o te nɔrɔ sigi a bani Allahu akbar Umar bin Abdul Aziz Allahu akbar o nana fɔ kɔfɛ Allahu akbar sahaba tɛ ayi ale riwaya dɔ la ko kira ko a taara yɔrɔ dɔw la u delila ka dɛbɛ da ye ko a sɔnna ka seli dɛbɛ kan ko nka a b'a te turu duguma a t'a te turu dɛbɛ kan dɛ ko a sɔnna ka seli dɛbɛ kan ko mɛ a b'a te turu duguma Allahu akbar Umar bin Abdul Aziz o ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ a bɛ seli dɛbɛ de kan mɛ n'a bɛ seli dɛbɛ kan a bɛ buguri mugu de bɔn dɛbɛ kan ka sɔrɔ ka seli a kan Allahu akbar mɛ a bɛ sɔn u m'a ɲininka mun na sigi mɛ min y'a sɛbɛn o ko Umar bin Abdul Aziz tun bɛ bɔgɔ kɛ dɛbɛ kan ka seli a kan k'o kɔrɔ tɛ ko dɛbɛ ka seli ti bɛn dɛ ko o y'a ka o kun bɛ sɔrɔ a tigi y'a fɔ tan dɛ ko a kun bɛ sɔrɔ a ka ala ɲɛsiranɲɛ de Allahu akbar ko a kun bɛ sɔrɔ a ka ala ɲɛsiranɲɛ de Allahu akbar nka kana siga min kɔni na
Umar bin Aziz ale fana ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ a tema tugu dɛbɛ kan dɛbɛ jala kan a bɛ bɔgɔ bɔn dɛbɛ kan ka sɔrɔ ka se Allahu akbar Wulibali sigay an ka misiriw kɔnɔ bɛlɛ b'a jumɛn kɔnɔ ayi o tɛ yen kumana a kɛra bidaya misiriw ye Wulibali sigay Allahu akbar a kɛra bidaya misiriw ye siga t'a la kumana a kana bidaya bɛɛ bila jahanɛmɛ kɔnɔ dɛ n'o tɛ maa ti bɔ dɛ a y'a fɔ ko bidaya ɲumanw bɛ yen a ye sɔn o hadisa in na dɛ siga t'o la n'a bana bidaya ɲuman hadisa ma maa ti kisi dɛ sigay an ka misiri bɛɛ bidaya ni bidaya bɛɛ kɛra jahanɛmɛ kɔnɔ o kumana an bɛ bɔ o kɔnɔ an bɛ taa min ayi Allahu akbar bɔda tɛ a y'a ka kuma kɔlɔsi sigay abani hali n'i bɛ maa nangari i kɔlɔsi kosɛbɛ nin ye tiɲɛ dɛ Solatu tarawihi tɛmɛna sisan o tɛmɛna siga n bɛ ka min fɔ ka sutan laban seli o kɛra sangawuli ye o kɛra misiri bɛ si ka kulo tiɲɛ maa si tɛ sunɔgɔ sutan laban na Allahu akbar mɛ sigiɲɔgɔnya dun kasi ka bon n'a sɔrɔla silamɛw tun b'a kɛ u tun t'a kɛ ni mikoro ye dɛ ayi Allahu akbar Allahumma fashad sigay anw ti siran k'a fɔ a fɔtɔ an ti jɔrɔ ayi Allahu akbar sabu an b'a dɔn an ni Ala bɛ ɲɔgɔn fɛ an kuma tɔ tiɲɛ siga t'o la zamzamiw sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ o tɛ silamɛ ɲuman ye maa o maa y'i sigiɲɔgɔn tɔɔrɔ Ala i ti kisi fiyewu tiɲɛ siga t'a la kisi cogo t'i la wa Ala m'a fɔ ale batotɔ an ka tɔɔrɔ ka se maa si ayi o ma fɔ Allahu akbar zamzamiw Allahu akbar zimiw tun bɛ kira tile la a tun bɛ sahabaw tile la u ka bonya ser'u ma kafiriw don u ko an dan tɛ Ala la an dan tɛ kira la wa an ti don a ka diinɛ na mais an t'a kɛlɛ an ka tɔɔrɔ kana se ɲɔgɔn ma silamɛyaw sɔnna mɔgɔ o mɔgɔ ta ma n'u bɛnn'a kan o zimiw b'u sago kɛ o dugu la silamɛ ka tɔɔrɔ tɛ s'a ma parce que kira ko ni i ka tɔɔrɔ sera zimiw kelen ma zimiw de kɔrɔ ye mɔgɔ min ye kafiri de don mais ani silamɛw bɛnn'a kan an tɛ s'a ma a kana s'a ma n'i ka tɔɔrɔ y'o sɔrɔ o ka jugu ka tɛmɛ i ka tɔɔrɔ ye silamɛ ɲɔgɔn dɔ sɔrɔ kan kira ni zimiw balola siga t'o la silamɛya de nana yɛlɛma n bɛ fɛ ka min fɔ ye o solatu tarawi si ka seli min filɛ siga Ala kira m'a kɛ ayi ma kɛ a m'a kɛ Allahu akbar kira fatulen Seydina Abubakar de nana wa Abubakar yɛrɛ m'a kɛ a ma k'a tile la a m'a kɛ sigay abani Allahu akbar Seydina Umar tile o daminɛ fana n'a ma kɛ fo laban yan faw Allahu akbar Umar nana ko ale nana sɔrɔ mɔgɔw bɛ ka seli Ala kira ka misiri kɔnɔ sallallahu alaihi wasallam bɛɛ b'i ta k'i d'a ma Allahu akbar ko ale ko a bɛna taa ni ne ye alimami kelen bila ninnu ye hali ni kira m'a kɛ ni ne ye alimami kelen bila ninnu ye u bɛ sɔn ka ɲɛ dɛ a ko dɔ ma ko e ka mɔgɔw seli o ye mɔgɔw seli Umar ko nin cɛ ka ɲi u ka continuer ni nin ko n'a sɔrɔ ko bid'a hɛrɛma ko ni Umaru nana n'o ye bid'a hɛrɛma ko bid'a hɛrɛma a ɲɛ dɔnna mais Umaru ko bid'a don mais minnu ko abada f'u k'a kɛ kuranɛ aya ye olu ko aya ko n'a fɔra bid'a ko nin ye bid'a min ye ko tɔgɔ bid'a de u bɛ fɛ ka arabukan an b'a dɔn ni min ye k'o tɛ bilen Umaru ko bid'a nɛɛmalen da ne Umaru ye min kɛ nin Ala ma a fɔ ka kɛ kira m'a kɛ Abubakar m'a kɛ nka ni Umaru y'a kɛ wa bid'a don koyi nka bid'a ɲuman don kuma yɛrɛ kɔrɔ ye nin ye mais ko pɛtu ko Umaru ko bid'a min don ko tɔgɔ bid'a de don dɛ n'o tɛ ko bid'a yɛrɛ tɛ dɛ nin bɛɛ b'anw ka diinɛ na nin si t'a tiɲɛ n bɛ fɛ k'a fɔ ye dɔrɔn a sara bɛ Ala bolo a ka nin baara in na ne m'a ɲini a y'a bɔ yɛrɛ la Ala de kama Ala b'aw sara mais an jɛra min kan o ye Ala de ye fɛn o fɛn ye fili ye n'o ti bɛn a ka kan an k'o fɔ ɲɔgɔn ye an k'an janto o la n ma fili ye dɛ n'i y'a ye n b'a fɔ abani n kun tulo bɛ zikiridalaw mankan la
mangan bi ci tigɛrɛ bi fɔ mɔgɔw bi kulo tiɲɛ n dulo b'o la siga t'o la o kɛra o t'a tiɲɛ sigei ayi o t'a tiɲɛ mun na a ɲɛfɔ an bi ala ka kɛnɛ de kan siga t'o la zikiri da ka tɛgɛrɛ fɔ o t'a tiɲɛ Allahu akbar mun na namu an bɛ k'a da kɛnɛba dɔ de kan yan siga t'o la mais a kun bi da kira ka misiri de kɔnɔ sigee k'a dɛsi mɔgɔw b'u kun fila ni yɛlɛmɛ bamuru b'u bolo kira yɛrɛ sigilen don u b'u pan u b'u kale dɔnkili bi da u bi dɔ kɛ kira ka misiri kɔnɔ kira yɛrɛ sigilen don n'u kumana éthiopien n'u kumana kira t'u ka kan dɔn parce que u bɛ éthiopie kan de fɔ dɔnkili u bɛ dɔnkili min da u b'a da éthiopie kan de la kira tɛ éthiopie kan mɛn kira bɛ mɔgɔw ɲininka k'u bɛ ka mun fɔ de u ko kira ma k'u bɛ k'a fɔ ko nin kira in ka ɲi ko nin cɛ in ka ɲi ko nin cɛ in ka ɲi n'o kɛra kira bɛ yɛlɛ u b'u sago subhanallah abali ni ala kira ka misiri kɔnɔna de ye siga t'o la misiri kɔnɔ siga fil masjidi nabawiya Allahu akbar wulibali ala kira ka misiri kɔnɔ nin de kɛra ye kira yɛrɛ balolen sigilen don a bɛ ka ɲininkali kɛ k'u ko di siga dɔnkiridala ye ko dɔnkiridala bɛ k'a fɔ di k'u bɛ ko muhamadu ko ye maa ɲuman ye ko muhamadu ye maa ɲuman ye n'o kɛra kira yɛrɛ bɛ yɛlɛ siga t'o la u b'o la Abubakari e nana don Abubakari ko nin ye mun ye kira ko u to yen i sigi i dama bi ye seli de ye sigi zamzamiw o y'a sigi Seydina Umaru e n'i ka kɛlɛ ti ban o nana dɔrɔn o sina k'i bolo fa misiri bɛlɛ la ko a b'o seri kira ko mun bɛ yen a ko min ye mun ye kira ko far'u la yahudiyaw k'a dɔn ko fi diinina si'a Allahu akbar siga t'o la ko yahudiyaw k'a dɔn ko silamɛya tɛ kaso ye u k'a dɔn an yɛrɛ ka diinɛ kɔnɔ fɛrɛlen don an b'an lamaga kuma dɔw la an b'an nisɔndiya kuma dɔw la Allahu akbar kɛlɛ t'a la dɛ ayi kɛlɛ t'a la zamzamiw Allahu akbar amin amin an bɛ karamɔgɔw wele siga t'o la sɔsɔ cogo t'a la dɛ ayi min ka di i bɛ se k'o kɔni fɔ siga t'o la maître ye min kɔni fɔ a tɛ wulibaliw la ayi n'i y'o fɔ ala b'i halaki siga t'o la zamzamiw Allahu akbar o ye tiɲɛ ye a bɛ wulibaliw la dɛ a b'a la mɔgɔ bɛ se ka don kaso la wa ayi maa o maa bi ten fɛn o fɛn ka nɔgɔ a ma mɔgɔ faga don Allahu akbar sigei nisɔndiya tɛ don dusukun o dusukun na farakuru de don a bɛ fɛn o fɛn fɛ ka ni bɔ de ka joli bɔ Allahu akbar Allahu akbar ne baganmisɛnnin ninnu marali ka di ne ye ne ye fɛngɛ san tubabula mɔgɔ dɔ bolo ayi fɛngɛ belebeleba in tɔgɔ ye di kɔnɔ belebeleba in kɔnɔ sogoni ne ye kɔnɔ sogoni san a bolo a nana n'a ye a ko a bɛ fɛ ne ka taa ka kɔnɔ sogoni marayɔrɔ lajɛ kɔnɔ sogoni kulu b'ale de bolo i n'a fɔ bagan kulu bɛ cogo min na Bamakɔ a ko Aidara a ko baganmisɛnnin ninnu marali ka denmisɛnninw bi ɲɛnajɛ n'o ye k'a ka ɲi kojugu ko maa o maa b'a kɛ a bɛ du o du kɔnɔ i bɛ taa sɔrɔ a denmisɛnninw dusukun ka maga ka tɛmɛ a tɛ yɔrɔ min na kan ko kalanw bɛɛ y'o de yira baganmisɛnninw bɛ yɔrɔ min na sonsanninw kɔnɔninw i ka denmisɛnninw bɛ bɔ k'u filɛ k'u tulonkɛ n'o ye ko a du den ani a ti du min kɔnɔ k'u denw dusukun tɛ kelen ye fiyewu u dusukun bɛ magaya Allahu akbar o ye wulibali siga t'o la ne dara a la kojugu nin ye wulibali yɛrɛ ye maa o maa ko ɲɛnajɛlan t'i bolo maa faala don Allahu akbar o bɛ kɛnɛ kan parce que i igirelen sigilen de don maa min nisɔndiya e ti nisɔndiya nisɔndiyalan t'e bolo maa faala don Allahu akbar o ye wulibali zamzamiw an ka kira tun bɛ nisɔndiya sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ nisɔndiya dɔnkilidalaw tun b'a bolo u bɛ pɛrɛn na fɔ a bɛ wɔsi Aidara
ka perana Muhammadu i fa ye nin ye e bɔra nin de la i bɛɛ tan kira kontena a ko dɔnkilidala ma na yan wala siga i tɛ n dɔn kosɛbɛ n'i bɛna sini tɛmɛ Abubakari fɛ yen a ka f'u ye Allahu akbar Zamzamiyu Allahu akbar ne wulibali cɛ nana kuma a kumana kira la ka kuma kira la fakidu sey la yoti min t'i bolo i bɛ se k'o di ayi i se k'o di a pɛrɛnna ka pɛrɛn cɛ o yɔrɔ bɛɛ kira girinna ka wuli jalamugu min b'a kan na a y'a bɔ k'a don dɔnkilidala kan na sigi c'est-à-dire ni n ko dɔnkilidala Madugu El-Madihuwa cɛ ma dɔn a bɛ fɔ cogo min na bamanankan na tanunikɛla mankutulikɛla Allahu akbar o don majamulikɛla Allahu akbar mɔgɔw ma bamanankan min faamu ko cɛ tun bɛ dɔnkili de da kira ka misiri kɔnɔ Isan bun Sabit ni ne hakili ka ɲi a dalen bɛ kira ka misiri kɔnɔ a bɛ ka k'a seri misiri kɔnɔ o b'a sɔrɔ kira fatura Allahu akbar a bɛ k'a kan seri a bɛ pɛrɛn a bɛ souvenir kɔrɔw la na k'a sɔrɔ kira bɛ mɔgɔw seli misiri kɔnɔ don min na wallahi a b'o kumaw fɔ a bɛ pɛrɛn Seydina Umaru nana don k'a ɲɛda filɛ k'a ɲɛ kuma kɔrɔ i n'a fɔ nin dabila Allahu akbar Hasan Musabi ko Umaru wa ko a banna Allahu akbar ko ne tun bɛ nin da dafɛnw la sɔn hayirama la yan n bɛ n k'a pɛrɛn kira tun b'a fɔ ko ala k'i dɛmɛ ni uruhul kudusi a y'i yɛlɛmɛ ka Abu Hurayra a ko a kɛra ɲɛna Abu Hurayra ko a kɛra ne ɲɛna i tun bɛ pɛrɛn kira la kira b'a fɔ ala k'i dɛmɛ o kɛra ne ɲɛna yan Allahu akbar mana n'o kɛra a bɛ pɛrɛn Allahu akbar sigi a bɛ fɔ olu ma cogo min na i b'a dɔn ko dɔnkili mais mɔgɔw ma dɔnkili yɛrɛ de kɔrɔ dɔn bamanankan na ayi ma dɔn dɔnkili de kɔrɔ ye fɛn min bɛ dɔn wele k'a kiri n'i ko maninkakan na ko karisa kiri ye k'a wele siga t'o la olu ka wele n'u b'a fɔ dɔrɔn k'a wele u b'a fɔ a kiri siga t'o la o don o tuma na ko dɔn kiri fɛn min bɛ dɔn wele Allahu akbar sigi o de kɛra dɔnkili ye Allahu akbar n'a fɔra yɔrɔ o yɔrɔ dɔnkili bɛɛ tɛ aw bɛ jelimusow kan mɛn ni min ye dɔnkili bɛɛ t'o ye kuranɛ yɛrɛ dɔnkili bɛ kuranɛ na kuranɛ kalannaw minnu bɛ kuranɛ kɔrɔ dɔn n'u b'a faamu ni Abdul Basit bɛ kuranɛ misiri kɔnɔ jamakulu de sigilen don n'a sera yɔrɔ dɔrɔn u b'u kɛ tan de ka kule k'u b'u yaara de u tɛ se ka sigi fiyewu kuranɛ bɛ kalan u bɛ yaara de u tɛ se ka sigi u tɛ se ka sigi a images bɛ diɲɛ yɔrɔ bɛɛ siga t'o la ni kuranɛ bɛ kalan u tɛ se ka sigi fiyewu u bɛ yaara de siga t'o la u bɛ yaara de Allahu akbar parce que a donn'u nin na o ye tiɲɛ Zamzamiyu wala dɛ mɔgɔ ka kɛ ko i tɛ bɔ i nɔ na i bɛ bɔ i nɔ la e tɛ nisɔndiya kuma si sigi foyi man d'e la Allahu akbar ala ye adamaden da ten wa ayi maa si ma da ten e dara dacogo dɔ ye mɛlɛkɛnin fitininin kabini ala k'a da ten ala tɛ bamanankan mɛn c'est-à-dire ala tɛ kumakan kɔrɔ dɔn mais ni misigi kɛra la a b'a yaara a yɛrɛ ma i bɛ kabakoya ko jeli ye nin f'i ye siga t'o la an y'o ye o bɛ kɛnɛ kan yɛrɛ a tɛ kuma yɛrɛ dɔn fɔlɔ walahi Allahu akbar mais ni dɔnkilidakaw bɔra dɔrɔn u n'u ka dɔgɔya u b'u yaara de o bɛ kɛ tuma na ni yɛrɛ dilancogo ye ala fɛ waati dɔw la i bɛ ɲɛnajɛ Allahu akbar ka waati tɛmɛ i kan o bɛ kɛ i bɛ segin sigi haramu tɛ dɛ ayi o tɛ haramu tɛ Allahu akbar a y'a yaara o bɛ kɛ Allahu akbar ni yaarali ti bɛn a kun tɛ kɛ alakira ɲɛ na ayi Allahu akbar Madina handaku bɛ se don min na dɔnkili de tun bɛ da Allahu akbar muhajirulaw ni ansaru u bɛɛ fara bɛ ɲɔgɔn kan u bɛ ka dingɛ sen ko kɛlɛ bɛna Madina nɔfɛ ko an ka dingɛ sen sow kana se ka tɛmɛ u bɛ ka dingɛ sen u bɛ dɔnkili da bon ni dɔnkili dara farikolo bɛ to a cogo la wa hali n'a ma k'a ɲɛna siga t'o la a bɛ bɔ a cogo la
bi nisɔndiya u bi dɔnkili da u bi kulo u bi dɔnkili da n'u ye dɔnkili da u b'a fɔ anw de ye baya kɛ alakira ye tant que an balolen don an bɛ sa nin de kan n'u y'o dɔnkili da o tumana kira yɛrɛ b'u jaabi kira b'a fɔ ala barika don ansaru ni muhajiru na kira yɛrɛ b'u jaabi u nana an ka diinɛ de yɛlɛmɛ k'a yɛlɛmɛ k'a nakun bɔ a la pewu n'i ko ne ma Aidara ko dɔn ye haramu ye ne y'a fɔ mais u t'a tɔ bila ka tɛmɛ o ne ko dɔn min ye haramu ye wali cɛ ni walimuso olu k'u ɲaami ɲɔgɔn na k'u bi dɔ kɛ ne y'u di haramu la fo ka s'a da la mais u bi a bila u ti sɔn n ka kuma bɛɛ fɔ n b'a fɔ yɔrɔ min na dɔ ye haramu ye u bɛ jahanɛmɛ kɔnɔ mais u ti sɔn n k'a tɔ fɔ u b'a tigɛ u b'a tigɛ Allahu Akbar a y'a lajɛ wallahi kabini ala k'an da n'o de fɔ n ka kuma na sisan commerce bi daga o mais ni min ye namara kɛ commerce la o de ta ye haramu o ye haramu ye o tumana ni dɔn bi daga n'i y'a don haramu kɔnɔ a bɛ haramu siga t'o la o bɛ kɛnɛ kan Aidara a bɛ haramu siga t'o la Allahu Akbar alakira ma fɔ yɔrɔ si ko dɔn ye haramu ye hadisa kelen tɛ yen ayi o tɛ yen hadisa kelen dɔrɔn de b'u bolo u bi yaala n'o ye ko silamɛw bɛna hiriw ni hariru daga ani magazifu ko ani lagu minal hadis ko batarakanw k'o de ye dɔnkili ye ko alakira ye dɔnkili ye batarakanw lagu minal hadisi n'i y'a sababu nuzuli yɛrɛ lajɛ i b'a dɔn dɔnkili ko kuma tɛ yen ayi o tɛ dɔ de tun bɛ manamanakanw fɔ ka barow kɛ ka mɔgɔw ɲinɛ kuranɛ kɔ o fɔtɔ u y'o yɛlɛmɛ k'o kɛ dɔnkili ye hadisa o hadisa bɛ diɲɛ kɔnɔ dɔnkili ko la o yɛrɛ tɛ ko ye mais u y'a tɔnɔ min k'a ko ye siga t'o la ni hadisa kelen ye Allahu Akbar a tɛ kuranɛ kɔnɔ ko dɔn ye haramu ye a tɛ kuranɛ kɔnɔ dɔnkili ye haramu ye a tɛ alakira ka hadisa wulibali si la ko dɔnkili ye haramu ye ayi o tɛ yen tɔla alibaduru ma da kira yɛrɛ la o dara kira la siga ko a bɛ ka don madina wa nisa'u yuzaghridna muso bɛ k'a fɔ kuyu bɛ ka kuyu da alakira la a don don madina muso bɛ ka kulo Allahu Akbar zamzamiw siga Allahu Akbar kira bi don madina don min na tɔla alibaduru de kɛra k'a kun siga t'o la ko musow yuzaghridna u bɛ ka kuyu da musow bɛ ka kuyu da alakira la kira m'o haramu ayi o ma haramuya a m'a fɔ ko haramu don ayi o ma fɔ u k'a to an ka dɔn Allahu Akbar siga a kana yɛrɛ don kaso la ayi o tɛ kɛ alakira y'a muso Sahih Bukhari de y'a fɔ Allahu Akbar Bukhari siga Éthiopiens kɛtɔ ka dunu walo u b'u kale u b'u jan u b'u kulo u tɛmɛntɔ kira ka so kɔfɛ an b'a seta ko kira ma ko a bɛ cogo di ko naya kira nana ko n kɔrɔta n k'u lajɛ la ilaha illallah Muhammadu Rasulullah an ka nin karamɔgɔya in dɛ ala ka hakili ɲuman d'a ma amin amin ala sɔn ni min ko a kɛra karamɔgɔnin ye dɔrɔn o y'o kɛlen ye firawunɛba yɛrɛ ye Allahu Akbar siga t'o la maa tɛ se ka yɛlɛ a ɲɛna ayi a tɛ ku i la a yɛrɛ tɛ se ka yɛlɛ Allahu Akbar o b'a dimi k'a sigi pour que a ka kɛ mɔgɔw bolo maaba i b'i dimi sa fo k'i sa i t'i yɛlɛ Allahu Akbar siga i ka denbaya ɲɛnen guwanen do ten hali ni denmisɛn min kumana bɔ i tɛ tɛ ku i la dɛ k'a don jahanɛmɛ na diɲɛ na y'a yanni lahara cɛ Allahu Akbar siga kira ka du de tun bɛ tan ayi ani nin ka jan karamɔgɔ du tɛ firawunɛ du don Allahu Akbar bilahi maa o maa y'i ka denbaya koro k'u ni t'i lafiya ye firawunɛ yɛrɛ ye silamɛya tɔgɔ tɛ se ka foyi la ayi Allahu Akbar Aidara siga kira n'a ka denbaya sallallahu alaihi wasallam y'o f'i ye yan kira n'a musow tun bɛ kurusi de kɛ boli Allahu Akbar musow b'u jɔ kira b'a jɔ muso dɔ bɛ kɛ alibetiri o b'a fɔ ala bɛ na du ko o b'a ko hip wala n'o kɛra dɔrɔn kira n'a musow bɛ boli ka ɲɔgɔn dan Allahu Akbar y'a dɔn an b'a Aisata ale na kuma ale kun man bon Allahu Akbar n y'a fɔ a ye a ka kɔrɔ siga t'o la kurusi daminɛna
u ye kira nɛgɛ ko n'an ba sita ka boli Allahu akbar olu y'u jɔ sige na musow ye alibitiri ye u ko hipu yɔrɔ min na an ba sita a fɔ man di ten kosɛbɛ n bɛ fɛ hakili a b'a fɔ o y'a sɔrɔ a ma kɔrɔbaya a faamulen don sige wala a bolila k'a sama ka bɔ kira la pewu Allahu akbar a y'a da musow ye tɛgɛrɛ fɔ k'an ba sita dɔnkili da ye k'a majamu k'a sankɔrɔta ko a ye kira dan Allahu akbar nin dun ninnu ka di sa sige ka di siga t'a la siga t'a la acerca tá kadi o de la ka sahaba dɔ ye nana dugu dɔ la a ye silamɛw ye a y'u ka ɲɛmɔgɔ ɲininka ko mudaaba ko yala u bi mudaaba kɛ nin dugu in na wa a ko tiɲɛna ko yan mudaaba ka dɔgɔ dɛ Allahu akbar a ko hali a k'a kɛ a ko ala kira tun b'a kɛ k'a dabɔ a kama dɔrɔn ka nisɔndiya don mɔgɔw dusukun na bari mɔgɔw na lafiya o kira ka sahabaw kumana koori a bɛ sin ka cɛkɔrɔba dɔ nana don dɔ la cɛkɔrɔnin de don mɔgɔ min san 80 de kɔ la o nana don duloki modèle dɔ b'a kan na kira ko a ma ko a kɛra cogo di ko i ye muso furu wa ko kɔɲɔ don wa
a ko koɲɔ parce que loki min b'a kan na très généralement koɲɔnkɛ de b'o dɔn mais nin ye san 80 de ye o kɔni na a débrouillé ni kɔrɔlenw tɛ kura kɔni ɲini ayi o t'o ɲini pe kira ko tara ye koɲɔnkɛ de wa jama y'i jan ka yɛlɛ riwaya dɔ la riwaya jan dɔ bɛ yen a b'a fɔ kira ma a ko kɔni ko b'a ye bi kira ko kuma na ko munna a m'a kɛ a ko a se de ta ye kira ko ale b'i jɔ a ko kira ko a ka muso ɲini n'a bɛnna min ma ale bɛ jɔ n'a ye ko non kira ka wari d'a ma ale yɛrɛ b'a ɲini k'a furu a yɛrɛ ye quoi kira ka wari di c'est-à-dire silamɛ bɛɛ nisɔndiyara bɛɛ yɛlɛla bɛɛ y'a dɔn nin kɔni ma kɔɲɔ kɛ mais kira tun bɛ nin fɛn ninnu kɛ ko ka sahabaw nisɔndiya mais anw fɛ yan i b'i firawuna sigi de n'a fɔra i ma karamɔgɔ dɔrɔn nisɔndiya tɛ yen ala lajɛ an b'a Aisata ye kira dan n y'o f'i ye sisan sallallahu alaihi wasallam mais kira ma kɔrɔtɔ an b'a Aisata sina ka bonya ten ka kɛ belebeleba ye kira y'a nɛgɛ ko an ka kurusi kɛ kira yɛrɛ y'a dɔn sisan kɔni tɛ se ka taa yɔrɔ si sinamusow kɛra arbitre ye u y'u jɔ ko hip kira y'a sama ka bɔ a la c'est-à-dire nin kuma ninnu fɔtɔ bɛ ko dɔ de kɛ ne na wayu bɛ jigin kira min kan an bɛɛ bɛ ka ɲɔgɔn fa bi kira min nɔfɛ o de n'a ka denbaya b'i kan nisɔndiya mais n'anw kɛra karamɔgɔ ye ni jalamugu ye kunkolo sɔrɔ dɔrɔn n'i bɛna denbaya bɛɛ bɛ boli ko buwabina bɛɛ bɛ t'i kɛ sewu i b'a fɔ janɛmɛ Maliki nana janɛmɛ kɔnɔ dutigi n'i yɛrɛ ye ten dɔrɔn i labɛn sa dɛ i bɛ nisɔngoya min na i n'o bɛ taa laban janɛmɛ kɔnɔ kisi cogo si t'i la ni dutigi donna so fɔ dudenw ka a ka k'i n'a fɔ k'u yɛrɛ faga i nana e yeli de bɛ mɔgɔw siran du kɔnɔ o tɛ firawuna ye a kana kɛ ten dɛ nisɔndiya bɛ du o du kɔnɔ ala ka hɛrɛ t'i ba ye wa nisɔngoma ninnu mɔgɔ fagalaw de la a mɔgɔ fɛn fɛn bɛ yen diɲɛ na min ko ɲɛnajɛ tɛ dugukolo kan a bɛɛ ye mɔgɔ fagalaw de ye joli bɔnnaw de la ni joli tɛ u t'i lafiya e diinɛ bɛ se ka taa kɛ kaso la jɔ ye ne kɛra silamɛ ye kaban n t'i ja bilen a fɔra i ka n'i ja haramu de la mais ni bala kasɛti tɛ yen wa bala ni kasɛti o Sikasokaw tɛ ni Sikasoka muso b'i kunna i bɛ bala ni kasɛti k'a la i b'a fɔ ayiwa wuli sa dɛ a b'a dɔn fo k'a wɔsi jigin ni Seguka muso don olu ta ye ko jumɛn yɛrɛ barajan i b'o k'a la ni Seguka muso don a bɛ barajan dɔn k'a munumunu k'a kuru k'a wuli a bɛ bɛn a y'a fɔ ko a ye dara ko ten ko a y'a kɛ k'i si kɛ nisɔngoya la i diminen de sigilen don ten mɔgɔ bɛ se k'i si bɛ kɛ sɛbɛ la hali n'i taara foro la n'i ye dɔ sɛnɛ bamananw b'a fɔ an fɛ Segu yan ko kɔɲɔ kɔrɔɲɔ tɛ dɛ kɔɲɔ de don kɔrɔɲɔ anw y'a da teliyara kɔrɔ ma dɔn an ko kɔrɔɲɔ i n'a fɔ ni dumuni n'a ye midi dumuni kɛ ni waati seli fana tɛmɛna a bɛ fɔ ko a kana dumuni wɛrɛ kɛ u b'a fɔ o ma ko kɔrɔɲɔ kɔrɔɲɔ tɛ kɔɲɔ de don k'i kɔrɔɲɔ i kɔ sɛgɛnna n'i kɔ ɲɔ dɔɔni kɔɲɔ de don mais maninkalamɔgɔw b'a k'i kɔrɔɲɔ i kɔrɔɲɔ mais anw ka Segu ka ko k'i kɔɲɔ i kɔɲɔ i ka lafiya dɔɔni daba bila i ka n'i ni ta dɔɔni sɛbɛ o sɛbɛ ni lafiya ma ye hali école la récréation tɛ yen
a kun ye jumɛn ko i dekuna ka tableau filɛ maître sɛgɛnna leçon y'i kunkolo sɛgɛn ko bɔ a kana boli boli ɲɔgɔn nɔfɛ a ka hakili sigi ka dekun bɔ a kan a ka tila ka n'a daminɛ lafiya tɛ kunkolo la ni fa ma wulila i bɛ mɔgɔw faga siga t'o la Aïdara Allahu akbar aduma wuli wuli ba a ye n ka kuma ninnu kɔlɔsi dɛ wallahi a ye n ka kuma ninnu an ma bila nin na o ayi Allahu akbar n ye misiri ko fɔ n b'o hadisa di wala o di alakira de y'a fɔ tigi y'a fɔ sige a ko a bɛ surunya yanni diɲɛ wuli cɛ an yaati ala nasi ma zamanun la yabqa min al-islami illa ismuhu wala min al-qur'ani illa rasmuhu masajiduhum amira wa hiya kharab min al-huda ulama'uhum sharru man tahta adim as-samai indahum takhruju al-fitnatu wa fihim ta'ud Allahu akbar sige wala ansaru min b'a bolo a y'a minɛ ka ɲɛ siga t'a la b'an bolo kana tila o la ayi Allahu akbar ma kalan tɛ dɛ silamɛya sirilen tɛ kalan na dɛ ayi silamɛya mago bɛ faamu de la wala sige kalan kɔrɔ ye di wala ka bɔ dugumakolo la ka se tile ma o kilomɛtiri hakɛ ye nin ye o kalan bɛ kɛ sige o bɛ kɛ mais silamɛya ɲɛ bi f'u ye n'i y'a faamu dɔrɔn a banna mais n'a sɔrɔla ala ko aw ni ne ba ka kɛ silamɛ ye aw ni ne bɛɛ tɛ se ka kalan koyi ayi siga t'o la ala ko diɲɛ bɛɛ de ka kɛ silamɛ ye o la diɲɛ bɛɛ tɛ se ka kalan ayi o tɛ se ka kɛ o tumana silamɛya tɛ kalan ye silamɛya ye ɲɛfɔ de i k'a faamu dɔrɔn i k'i ka baara kɛ mais aw minnu kalanna minnu ma kalan kunfin min banna yan kunjɛ min banna n'i y'an bɛɛ fara ɲɔgɔn kan k'an ɲininka ko e kalanna anw ma kalan dɛ i ko a ma jɛnɛya bi bɛn yan ayi a b'a fɔ i ye ko siga t'o la i ma kalan i y'o dɔn o dɔnnen don jaa sirilen tɛ kalan na o ayi a fɔra i ye i y'a faamu siga t'a la mɔgɔ faga don i b'a fɔ o tɛ bɛn janfa don hasidiya don o tɛ bɛn o tumana aw y'a faamu sisan ko ala ka diinɛ tɛ tiɲɛni fɛ walahi tumana ala ka diinɛ bɛ mun fɛ ɲɛni aw farala ɲɔgɔn kan de ko a bɛ ɲɔgɔn dɛmɛ ko ɲɛni ka kɛ ni ala ka maa bɛɛ dugukolo kan bilahi la aliyul azim aw don siga t'a la Aïdara sige nin ye wulibali aw don kɛlɛ bɛɛ ye nin de ye o don kɛnɛ kan mais ala kira ko sɔlɔ silam ko diɲɛ ti wuli fiyewu sige wala m'a fɔ seko ko tan ayi i m'o fɔ m'a fɔ alimami ko tan Allahu akbar n ko ala kira de ko sallallahu alaihi wasallam a ko diɲɛ ti wuli ko fɔ don dɔ kana la yabqa min al-islami illa sumuhu ko foyi ti to silamɛya la a tɔgɔ jala Allahu akbar dido Aïdara ko foyi ti to silamɛya la a tɔgɔ jala siga t'a la mais ayiwa aw k'a lajɛ tan anw de ko an ye silamɛw ye mais kafiriw bɛ mun kɛ bi n'an denw t'a kɛ Allahu akbar a bɛɛ bɛ k'an fɛ sige mun don n'anw ni kafiriw cɛ bi mun foyi min kun kan ka don an cɛ dɛ o ye jogo de ye Allahu akbar kɛnɛ kan i ni kafiri k'a tɛgɛ di ɲɔgɔn ma a ka fɛn bɛɛ kɛ n'an sera faso nafolo dun yɔrɔ ma i k'a fɔ ne ye silamɛ ye ne jɛna ma sige a bani mais n bi polisi dɔ f'i ye bi kabini a sarijana ma sige bi komisɛri belebele de don muso don sige muso in a n'a cɛ y'a dara kanu Allahu akbar bɛ kɛ mais o y'a sɔrɔ a ma furu dɛ kabini a sarijana ma Allahu akbar a ye u y'a sɛgɛn kojugu ni namara fɛn fɛn o fɛn nana denni b'a fɔ k'u k'a tila k'u kana fɛn d'ale ma sige Allahu akbar u y'a sɛgɛn wallahi a sera ne ma a y'a fɔ n ko non to i ka kan kan sige n ko n bɛ kelen f'i ye k'a fɔ n'i ma don a la n ti jala sɔrɔ ala ka jala kɔnɔ sige a bani mais den y'a débrouillé ten ka jɛ haramu bɛɛ kɔ fɛn o fɛn nana n'a ɲaminen don a k'u kana ale ka pari k'a la Allahu akbar mais bi
commissaire jalate de u bi togo principal da commissaire minga o de jala ba bolo bi Allahu akbar o de jala ba bolo bi sigatala miga ka kuma bi le 14 5e mois 2021 tiens sigatola 14 8e mois 5e mois 2021 sigatala odo miga ka fo bi tiens an donna 15 kɔnɔ ka ban alhamdulillah kumana ko le 15 saka ayiwa an y'a daminɛ yanni minuit tɛmɛna k'an to a la kumana ko an donna le 15 kɔnɔ le 15 5e mois 2021 Allahu akbar odo n bɛ k'a fɔ bi a bɛ Segu sigay commissaire principal do sigatala n'i ye fɛn o fɛn to Ala ye a b'a to ye sigatala Allahu akbar ani e yɛrɛ ye hiji kɛ ɲɔgɔn fɛ sigay ismuha cɔgɔri a jamu ye cɔgɔri umu de do dɛ umu cɔgɔri Allahu akbar sigay wulibali do dɛ a ti yɛlɛma mɔgɔ maa y'a kɛ Ala ye a b'a k'i ye tiens o bɛ kɛnɛ kan kira ko foyi tɛna to silamɛya la a tɔgɔ kɔ Allahu n yɛrɛ ye silamɛ ko diɲɛ ti wuli n'o ma kɛ fiyewu sigay a ko cogo di a ko wa kuranɛ tɔ bi kɛ a bɛ papiye ka ye dɛ sigay Allahu akbar an ma kuranɛ ka foyi haramu o ma kɛ sigay an ka kɛlɛ kelen tɛ yen ko a bɛ kuranɛ kan ayi manamanakanw mawuludu bi bɛn dɛ tiens mawuludu ti bɛn dɛ ni manamanakanw tiens o dama don an kɔ donna ɲɔgɔn man de la Allahu akbar hasidiya tiens n'o tɛ mawuludu bɛnna a ma bɛn silamɛya ka mɔgɔw la foyi wallahi foyi sigay bɛɛ n'i ka ŋaniya de bɛ baara kɛ sigatala innamal a'malu binniyat tiens nka ŋaniya min taara dalilu kɔnɔ o de bɛ baara kɛ dalilu kan Allahu akbar dɔw ko u tun bɛ dɔnkili n'a fɔra kaba mɔgɔ min bɛ ka ɲɛnajɛ kɛ o e bɛ dunu bɔ a la mun na ayi o tɛ bɔ a la i bɛ tɛgɛrɛ bɔ a la mun na ɲɛnajɛ bi fɛn o fɛn ta a bɛɛ b'a la tiens siga t'o la kira sɔnna ɲɛnajɛ ka k'a ka misiri kɔnɔ Allahu akbar dɔw ko e dununkun da la dɛ siga dununkun da la e tun bɛ yen wa ayi a kun tɛ yen Allahu akbar ayidara ni ɲɛnajɛ sabatira misiri kɔnɔ ka ban hadisa yɛrɛ kɔrɔfɔbaw b'a fɔ u bɛ mot dɔ fɔ arabukan na u bɛ sɔrɔ ka na n'o sariya ye k'o sariya kɔrɔ de ye k'u tun bɛ dɔn kɛ ni bamuruw de ye k'u yaara o bɛ se ka kɛ ni dunun tɛ dunu b'a la o b'a la tɛgɛrɛ b'a la siga t'o la Allahu akbar n'a ma dunu yɔrɔ dɔn n bɛ dunu yɔrɔ fɔ a ye Alakira fɛ yen siga wulibali ne m'o fɔ aw ye yan n ko muso dɔ ye dafale kɛ ko kira taatɔ filɛ kɛlɛ min na ko nin y'o kɛlɛ gɛlɛn Allahu akbar a bɔlen kɛlɛ la ka na muso y'a ka dununbara dulon ko a bɛna dunu dasi kira fɛ yen a sera nin ye sɔgɔ nin ye mun ye nin ye mun ye a ko mun kɛra u y'a talo a n'a ka dunu ko fo a ka dunu bila a ye dunu bila ka don a ko kira ma sɔrɔ silam a ko ne tun ye layidu de ta ka n dama falen n ko ni kɛlɛ in kɔni ni Ala ye se n bɛna dunu de dasi i ye ka dɔ kɛ ka dɔnkili da Allahu akbar siga t'a la kira ko k'i ye dafale wa ya dafale a ko n'i dafale ka dafale bɔ siga dafale bɛ bɔ ni haramu ye ayi o tɛ bɔ ten dafale bɛ bɔ ni dagabali ye ayi o tɛ bɔ fɛn min ye haramu ye Ala n'a ka kira kan Ala kira b'a fɔ ko ka dafale bɔ n'o ye ayi a t'o fɔ muso ye dununbara ta k'a dulon ka na kira yɔrɔ la ka n'a dasi kira kɔrɔ a bɛ dɔnkili da a b'i sago a b'a dasi Allahu akbar wulibali siga dɔ k'a sɔsɔ kɛ ayi o ye sɔsɔbali ye o bɛ taa nɔ la wa aleykum salam Sababu ye
Voilà. Non, il faut que le micro cala. Non, oui, au cas cala de kadama, fa cala de kadama. Aywa alhamdulillahi rabbil alamin anche ala kausara amin o kofre ala kire min fo ako foiti to qur'an na be papier la ko o nanyo laje qur'an foite qur'an na be papier la odo ambi qur'an ta de fam ta kala do ka sokura jole ba doni ga tai aywa o kuma na fo anga fo mu qur'an ala ka cikandi ala ko ayato ayake me o bana qur'an da akbar nya durusi ne qur'an durusi kamni masa woloflam sige abana da akbar ay qur'an ko no nya kala maga anya koro kala anya sababu nuzul kala anya tafsir kala anya tabyin kala sige da akbar ama da umade andlala ka qur'an de laje imani ninga ka aya do fo ko be suran men amba surana aya fuyi onye qur'an kalante me la taqrubu zina abada obarati wala tahasadu abada obarati wala tabaghadu abada obarati anya dushi ya akbar wanda madu anya dushi aha ay be islamé o ay ke kelenye wa tasimu wali ko te bi abdullahi jamian ay ke kelenye ko kumati ay ambi farade ni mini fanini ni karamo ko mini fanini ni mini banini ala kira sadaqa rasul al karim kira ce fodo wallahi ni be dalude an ga da muhammadu ka kira yalla o de la ni mo fe shen jama wallahi ala sona aw ya famu kuma yoro ba mbulu lahara wala qur'an durushilite la qur'an kodi wala barali ditu kinaka muradu bil hifz mujarrad al hifz adrushili damate de qur'an mano kama aba jaja durushilite la ko qur'an nana de aka baraka nay o abdullah ibn abbas ka kuma sigatala qur'an ta ka durushi dama qur'an ya ka famu de ka baraka nay sigatala lettre mana bisheli kama lettre nana tigi bi fe ka mu fuyi ko famu khalas apana pew ay kana yere u kana neke galo fi da akbar awon sengene do mina ka wali kan do fuye dro iti mi me dro fa bi wulela da akbar oche arab kan da mata da adni anglais do nana sa no e micro ta kwati bamananga me ne ko may gudu may gadda siga al da akbar
n'o kɛra n b'a fɔ an bɛ sabi a y'a lamɛn a ko di siga Allahu akbar u bɛɛ ɲɛgɛnɛ jɔ an ka ko di an ti kan min mɛn dɔrɔn lahi n'o fɔra dɔrɔn o de ye sigisɛ ye Allahu akbar nkalonfin y'a fɔ kan tɛ ala fɛ ayi kan tɛ ala fɛ dɛ o tɛ yen ni maa o maa y'o miiri kafirilama bi sa n'o fɔ a ye kabini sisan y'a fɔ leyisa kɛ misiri o foyi ni ala tɛ kelen ye sigi kan tɛ ala bolo dɛ ayi o tɛ yen dɔw ye ala ka kan kɛ arabukan ye maa o maa ye ala ka kan kɛ arabukan ye e ni musiriku bɛɛ ka kan Allahu akbar sigi kan tɛ ala bolo ayi o t'a bolo kan bɛɛ ye ala ta ye kantigi bɛɛ ye ala ka jɔn ye tiɲɛ siga t'a la ala mago tɛ kan na ala mago bɛ kantigi de la a ko di wulibali sigi a ye nin noté dɛ ala kan tɛ dɛ ayi o tɛ yen la ala kan tɛ o tɛ yen n'u kɔntɔrɔ kuranɛ jiginna arabukan de la kuranɛ de tun bɛ se ka jigin bamanankan na ayi Allahu akbar arabuw bɛ bamanankan mɛn wa ayi u tɛ foyi m'o la alakira tun bɛ bamanankan mɛn wa ayi a t'o mɛn a tun bɛ tubabukan mɛn wa ayi a bangena dugu min na olu bɛ kan wɛrɛ mɛn arabukan kɔ wa ayi ni kuranɛ ma jigin u ka kan na u bɛ kuranɛ dɔn cogo di ayi a bɛ jigin a la Allahu akbar mɛ a fɔra anw minnu ka fariw kan ka kɛ silamɛ ye anw tɛ arabukan mɛn ayi n'a ma kuranɛ ma yɛlɛmɛ k'a k'anw ka kan ye an bɛ ala dɔn cogo di an t'a dɔn nkalonfin Allahu akbar taa ni yɛrɛ ye tiɲɛ kan tɛ ala bolo dɛ ayi o t'a bolo kan bɛɛ ye ala ta ye Allahu akbar wa siya tɛ ala bolo Allahu akbar siya bɛɛ ye ala ta ye tiɲɛ mais ne yɛrɛ bɛ arabu fɛ voilà parce que pourquoi naam mɔgɔ maa b'a yɛrɛ fɛ mɔgɔ kan ka k'o fɛ siga t'o la o ye tiɲɛ ye dɛ arabu b'a yɛrɛ fɛ kojugu tiɲɛ siga t'a la arabu ko n'olu ka kan tɛ ko ala t'i sɔrɔ Allahu akbar ko wa lahara alijinɛ kɔnɔ kan wɛrɛ tɛ fɔ olu ka kan kɔ siga mais u kan k'o fɔ tiɲɛ u y'a nkalon da kira de la kira m'a fɔ ayi a ma fɔ kira ko la fadla li arabiyin ala ajamiyin wala li ajamiyin ala arabiyin wala li ahmara ala al aswadi wala lil aswadi ala al ahmar illa bittaqwa inna akramakum inda allahi atqakum Allahu akbar zamzamiyu Allahu akbar ala kira ye min fɔ an y'a filɛ Allahu akbar danaya ko kabini kelen siya si tɛ diɲɛ kɔnɔ ko arabu ka kusa ni ye ala kira yɛrɛ de ko ten tiɲɛ a tigi y'a fɔ ko siya tɛ yen arabu man kusa arabu ndan ye arabu ndan man kusa arabu ye ko wa finman man kusa jɛman ye jɛman yɛrɛ man kusa finman ye ko a bɛɛ ye ala ka dali ye ko mɛ jɔnni ka di ala ye aw la finman ni jɛman na arabu ni arabu ndan na ko ni min siranna ala ɲɛ Allahu akbar o sira danna ala kira y'a bɛɛ fɔ ka taa ko y'a tɔ ma to yen ayi o tɔ tɛ yen mɛ kira yɛrɛ ye min fɔ ne yɛrɛ bɛ segin o kan wala segin a kan kira ko inni uhibbul araba n'a kɛra tiɲɛ ye ko li salasini ko ale bɛ arabu fɛ yɔrɔ 7 ale ye arabu ye ale yɛrɛ ye arabu ye siga t'o la ko kuranɛ ye arabukan ye ko lahara mɔgɔ alijinɛdenw bɛ kuma arabukan na n'a y'a fɔ an ce munna ne yɛrɛ bɛ min fɔ ne yɛrɛ bɛ farafin fɛ ka tɛmɛ diɲɛ siya bɛɛ kan parce que ne ye farafin subhanallah abali Allahu akbar siga t'o la ala tɛ siya min fɛ i b'a dɔn siya min t'a yɛrɛ fɛ Allahu akbar o ye tiɲɛ sigi siya o siya t'a yɛrɛ fɛ ala t'i fɛ tiɲɛ siga t'o la wa farafinya ka kusa diɲɛ siya bɛɛ a bɛɛ Allahu akbar idra mais an kana fitiri wayale ma an ka ala fo wala o ka kan ala anw finna i y'a yira ko e ye dalibatigi de ye i bɛ finman kɛ i bɛ jɛman kɛ siga t'o la o tuma na i ye min d'anw ma i ni ce wa anw ɲɔgɔn tɛ ala anw ta bɛnna an ma an ɲɔgɔn tɛ tiɲɛ kɛnɛ kan sigi abani Allahu akbar nin de ye farafinya nagasi ka bɔ i yɛrɛ la sigi mɔgɔ maa t'a yɛrɛ fɛ ala t'i fɛ Allahu akbar o ye tiɲɛ anw b'an yɛrɛ fɛ siga t'o la wa i k'a dɔn fana diɲɛ adamaden bɛɛ bɔra anw de la tiɲɛ hali arabu a bɔra farafin kirikiriw de la tiɲɛ o tɛ silamɛkan ye dɛ ayi a ye kafiriw ka recherche lajɛ
diɲɛ adamaden bɛɛ bɔra finman de la o ye tubabuw ka bɛnkan ye siya ko la ko sigiyɔrɔ de ye mɔgɔw jɛ sigiyɔrɔ de ye mɔgɔw kɛ nɛrɛmuguma ye sigiyɔrɔ de ye mɔgɔw kɛ bilenman ye ko mɛ a bɛɛ ju bɔra farafin de la diɲɛ recherche bɛɛ o ye wulibali arabu yɛrɛ ko ten hali alakira sallallahu alaihi wasallam a bɔra farafin de la Aïdra farafinw de y'a ka ko bɛɛ kɛ bilaliw salman farisiw umayya sumayya ninnu bɛɛ fagara umu ayman barakatala habashiya farafinmuso kiri kira ba sara sallallahu alaihi wasallam kira ba fatura abuwa ko dingɛ kɔnɔ farafinmuso de y'a ta k'a da a kamankun na kilo 400 ni ko farafinmuso de ye alakira ta k'a da kamankun na farafin bi t'i yɛrɛ kɛ malangolon ye diinɛ na inna sina bilalin shinun inda Allah bilali kun mana kuma fɔ arabukan dɔw fɔ a dɔw fɔcogo ti ɲɛ hali fu fɔcogo la u bi yala la ala kɛ to ka misiri wele a ka misiri wele kan a b'a fɔ de ko asahadu a t'a fɔ ashadu dɛ ko asahadu parce que ale ye farafin ye a nɛn ma se ka arabukan alphabet prononcer comme il faut u bi yala la kira ko nin b'a fɔ cogo min na dɛ ko nin y'a fɔ cogo ye ala bolo siga t'a la zamzamiw ko nin farafin bɛ k'a fɔ cogo min na n'a bɛ ka yala la dɛ ko a fɔ cogo de ye nin ye ala bolo c'est-à-dire c'est pas que ala b'a fɔ ten a kɔrɔ de ye nin bɛ k'a fɔ a ka faamu danna yan a bɛ ala de nɔfɛ wa ala b'a fɛ tan siga t'a la Aïdra a ye kuma ninnu faamu kosɛbɛ c'est-à-dire u nana ko in de misɛnya k'a bɔ alakira nana ni min ye k'a bɛɛ tunu i ma n'i sen tɛ dɔrɔn ko bida i ma n'i bolo ta ko bida mun bɛ yen ni bida tɛ aw ko dɔw ma ko siya mɔgɔw a ko dɔw ma sunna mɔgɔw a ko dɔw ma wahabiyaw a ye tɔgɔ kelen fɔ min fɔra alakira ɲɛna nin na abani amin ka mɔgɔ dɔw tɔgɔ da ko ninnu ye sunna mɔgɔw ye a ye kelen fɔ k'o kɛra alakira ɲɛna nin tɔgɔ ninnu na zamzamiw mun fɔra an fa Adama huwa allazi sammakum muslimina wallazi Ibrahim huwa allazi sammakum muslimina ale de ye aw tɔgɔ da ko silamɛw wa kira taara k'an tɔgɔ to silamɛw i sunnamɔgɔw i wahabiyaw i siyaw nin bɛɛ inventaire ala kira kɔfɛ a kelen ma k'a ɲɛna bidaa de ye jumɛn ye kɔnɔ bidaa tɛmɛ b'o kan o ye bidaa yɛrɛ ye Kulibali an dɔw ka nin yan an b'a kan tɔgɔ foyi kun tɛ ala kira bolo silamɛw kɔ mɛ kira taalen kɔ an yɛrɛ ye inventation kɛ dɔw kɛra wahabiyaw ye dɔw kɛra wahandaw ye dɔw kɛra sunnamɔgɔw ye dɔw kɛra fɛn wɛrɛw ye o tumana n bɛ walawalali dɔɔnin k'a ye kuma dɔw la n y'a fɔ a ye siɲɛ caman k'a dara ka kumaw lamɛn mɔgɔ ti mɛn nka kuma bɛ mɛn an bɛ ka kira de ta lakale bi kira ta kuma mɛnna dɛ san 1000 ni kɔ san 1400 ni kɔ mɛ hali san filɛ k'o de fɔ mɛ a yɛrɛ farikolo t'an bolo mɛ a ka kuma b'an bolo a y'a janto kuma ninnu na kumaw dɔw fana jugu bɛ se k'a ta fɔ dɛ mɛ a kelen tɛ se ka yɛlɛmɛ hakika kɛnɛ kan a kelen tɛ se ka yɛlɛmɛ bilahi ne y'o fɔ ne ka kuma k'a yɛlɛmɛ ko nin tɛ tiɲɛ ye n'o kɛra don min na Aïdara b'a da de Allahu akbar o fɔ tuma nin mɛnna sigi abani Allahu akbar mais baturu mun fil'u bolo nin ye baturu de kɔrɔ ye k'i ka kumakan tigɛ tigɛ Allahu akbar o y'u ka laada de ye ka kɔrɔ siga t'o la hali u yɛrɛ ka maabaw hali hadisa Bukhari yɛrɛ ka hadisaw tigɛlenw b'a la mɔgɔw tɔgɔ bɛ fɔ fɛn dɔw la n'a sera u ma u bɛ mɔgɔw tɔgɔ tigɛ Allahu akbar ne y'a fɔ kɛlɛ bɛ ka kɛ ko ne ko Bukhari ka kuma bɛɛ tɛ tiɲɛ ye
bɛɛ wulila Allahu akbar mɛ n bɛ segin a kan sigaka Buhari ka kuma bɛɛ tɛ tiɲɛ ye tiɲɛ Buhari tɛ Ala ye kira tɛ a ma ci an ma Allahu akbar mais a k'an ka fo a ye baaraba de kɛ diinɛ kɔnɔ tiɲɛ mais maasumu tɛ ayi o tɛ k'a fɔ ko Buhari ti fili ni maa o maa y'o fɔ i k'a filiyara Allahu akbar Kulibali ni Ala yɛrɛ tɛ dafɛn bɛɛ bɛ fili tiɲɛ siga t'o la o ye tiɲɛ fili caman bɛ Buhari kɔnɔ Allahu akbar a falen b'a la ten Allahu akbar o ye tiɲɛ yahudiyaw ka dilanlen caman b'a kɔnɔ tiɲɛ siga t'o la a b'a kɔnɔ ko Alakira sunnen anbasata yɛrɛ sunnen Alakira bɛna a da don a da la k'a nɛn don a nɛn na Allahu akbar ka ɲɔgɔn embrasser o b'an ka kitabu caman kɔnɔ Kulibaliw la ka tila k'i meleka la k'u kolonkolon ni ɲɔgɔn ye anbasata b'a fɔ ko jeni misa a yɛrɛ nege la komi kira ko a bɛ nin bɛɛ kɛ n'ale ye a sunnen ko mɛ ko a tɛ se ale ma Allahu akbar mais silamɛw ka nafa jumɛn bɛ nin na foyi nin bɛ sira jumɛn nin b'an bila sira jumɛn kan foyi tuma i b'a dɔn yahudiyaw ka fɛn dilanlenw de b'an ka hadisaw kɔnɔ tiɲɛ n'i da gosira a la i b'i sɛmɛ setigi kelen de la tiɲɛ siga t'o la zamzamiw mais bi bɛɛ bɛ ka k'i yɛrɛ ɲini bi wallahi juguw de kɛlen bɛ ka nin kuma ninnu ta bi Allahu akbar ko est ce que kira ye kira ye Siga. ko mɔgɔ min ko mɔgɔw ka sun k'o b'a da don a muso da o sunnen Allahu akbar mais silamɛ yɛrɛ min bɛ nin sɛbɛn a fɔ nin sɛbɛn dɔ i jate tigɛ i ja bɛ tigɛ fo ka s'a parce que i kan k'i miiri nin bɛ nafa jumɛn se silamɛw ma foyi silamɛw bɛ nafa jumɛn sɔrɔ nin na foyi Allahu akbar amin o Buhari kelen kɔnɔ ko kira tun bɛ na sɔrɔ silamu ko a nana anbasata yɔrɔ la ko a sinna anbasata ma ko anbasata ko ne bɛ règle la ko sigei ko yɔrɔ bɛ ko kira tɛmɛna ka taa ka seli yɔrɔ la ka taa arakan damadɔ seli ko ka sɔrɔ ka na ko n'i bɛ règle la fini sirila ka ɲɛ i k'i senw bɔ ɲɔgɔn na n ka kunkolo da i woro ni ɲɔgɔn cɛ Allahu akbar bilahi l'ali l'azim Allahu akbar nin kuma modèle ninnu de b'an ka hadisa Kulibaliw kɔnɔ Allahu akbar mais silamɛw bɛ nafa jumɛn sɔrɔ nin na foyi est ce que nin nana k'an kalan silamɛya la Ayi. ninnu nana de sini ɲɛsigi la mɔgɔw y'u kana da kira la bilen tiɲɛ siga t'o la o don bani mɔgɔw y'u kana da kira la Allahu akbar o don koyi sigei n'i ye nin fɔ dɔrɔn u bɛ ɲɔgɔn wele ayiwa a ye dara ko ta aw ka bɔ yan fɛ ninnu ka bɔ yan fɛ ninnu ka attaquer yan fɛ an bɛɛ ka jɛ k'i suru Ala kan u tɛ se i galaka bi kari tiɲɛ Allahu akbar zamzamiw o caman karila siga i ta bi tiɲɛ i bɛ tila ka taa janɛmɛ kɔnɔ Allahu akbar i tɛ se ayi tɛ se ni se kun bɛ kɛ Ala la silamɛya kun bɛ bi sɔrɔ yen ayi a kun t'a sɔrɔ zamzamiw o de la n ko a ka hakili to ne ka kumaw la wallahi y'a fɔ mɔgɔ kelen elle a fura don zahira sigei mɔgɔ kelen ti mɛn dɛ Allahu akbar mais n'a jantora parce que karamɔgɔ caman bɛ yen u bɛɛ kafirilama bi sa ne bɛ ka nin min fɔ karamɔgɔ minnu y'a kalan u degunnen don Tiɲɛ. u tɛ se k'a fɔ maa Ayi. u tɛ se ka maa ɲininka siga t'o la parce que k'a fɔra k'a bɛ Buhari kɔnɔ Allahu n'o kɛra dɔrɔn i jaabi tigɛ u jaabi tigɛ balawu i tɛ se k'a fɔ hali sisan minnu bɛ ka silamɛya nɛni nin n'u n'an ka karamɔgɔbaw ye ɲɔgɔn sɔrɔ karamɔgɔbaw bɛ to halaholo la k'a fɔ dɔrɔn nin ye nkalon ye u tɛ se Allahu akbar bani u tɛ se ayi u tɛ se u tɛ se Allahu akbar o de la ne ko an ka kɛ ladiri ye tiɲɛ yan'an ka mugu ni kisɛ ta ko faransi ye Alakira nɛni ko faransi ye kira dessin k'a cɛjuguya an k'an ka kɛ ladiriw de ye ko min b'an ka kitabuw kɔnɔ k'o ɲɔgɔn ma fɔ fɔlɔ ayi o ɲɔgɔn ma fɔ juguw fɛ Allahu akbar Kulibali o ɲɔgɔn ma fɔ juguw fɛ ayi o ma fɔ ka tiɲɛ ye ka ban i yɛrɛ bɛ ka kira nɛni e bɛ tila ka taa bin maa wɛrɛ kan k'o ye kira nɛni ayi Allahu akbar a ye Buhari lajɛ a ye Musilimu lajɛ kira nɛni ni da tɛ ko muso dɔ nana dɔrɔn kira ɲɛ dara o kan muso cɛ ɲɛ kira ma s'a yɛrɛ la bilen ko a ma ɲɛ kira wulila ka don so kɔnɔ ka taa muso dɔ nɔfɛ ko kira tilalen kolen bɔlen ko dɔ ko kira ma ko e ye ko dɛ a ko n ye n ko koyi ko ni nin nasɔn kɛra o la n'a ye muso ɲumanw ye ni a fɛnna ko a ye sin ka taa musow fɛ yen k'o de b'a bali jɛnɛya la mais o kuma na wo a ye kira lajɛ tan dɛ a ka nin kuma ninnu lajɛ dɛ Allahu akbar bani an ka kira yɛrɛ bɔ yen sa an yɛrɛ minnu halakilen don muso jumɛn ye cogo bi
an wa hakili ka kun ayi o teke Allahu akbar o kuma jurangolo de nana ayi Allahu akbar ab soro kurusi kun da alake ayi Allahu akbar nyute muso ni bloki o kana ala kira ka sahaba o yoro la kira ka dese ka sigi fo ka wuli ka taa sigi tellement que muso nege ya amne mais ni mbonga kitabu wuli balu de kono islamu bi ka kan inde kala ko ngana ni inde fo galodo galodo mani far mani muhi mani nasi mani kafi mani wahab wahid la ilaha illallah muhammad rasulullah galodo wallahi galodo amin ya rabbi amin 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 dekele dekele an fa ga kan ni ndela wa mi san de ka an be ala kira defan ka bo kafiri numbolo fo la hala ni ga do yukafu Allahu akbar idra ayre ki miri galo jume de be ben ga muso yi cogo jume bi se ka kira chokoroba ashibi fo sambi woro nyona na sa madina masumu ya faramba ka ala ka tanga faralemba sigatula suna mogo ka sira la n'o ye anw ye anw dɔw parce que suna bɛɛ la fana an ka hakilila tɛ kelen siga t'o la suna fanba ko ko kira ti fili diinɛ de la ko nka a bi fili maaya la y a pas de problème mais n'a ti fili diinɛ na kira jogo ye diinɛ dɔ ye siga t'o la kira jogo ye diinɛ dɔ ye siga t'o la muso yeli bɛ se ka kira bɔ a cogo la cogo ayi walimuso Allahu akbar alors ni da sera nin kuma ninnu ma dɔrɔn an tɛ n'u bɛ wuli wallahi asubhanallah idra isimero kayi amin a y'a fa nin a y'a ba nin wallahi a ye kuma juguw fɔ a ma o bɛ fɛn cɛ ma ye foyi ka n'i yɛrɛ sɛgɛn i bɛ n'i yɛrɛ mago sa diɲɛ na i mago bɛ saya fɔ lahari mago ti ɲɛ i bɛ tila ka dumi janɛmɛ kɔnɔ bilahi wa foyi t'i bɔ Ayidara ko la e ka kuma de bɛ dɔ fara a kan ne y'o de fɔ bɛɛ ye kabini ko in daminɛ n ko a ka hakili sigi siga t'a la Ayidara fa nɛni n'a ba nɛni n ko aw t'a ɲɛ dɔn n'i ye ɲɔ dan ni angɛrɛ t'a la angɛrɛ tigiw b'i da n ko anw nɛni ni ye angɛrɛ de ye a ti foyi tiɲɛ a bɛ dɔ de fara a kan subhanallah a bani sigi wallahi y'a fɔ an b'a tɔ dafa sa dɔ kɛra sa wa an sira yan sa Allahu akbar ala k'aw sara hɛrɛ amin 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 jamiya a sara bɛ ala bolo a b'a tigi bolo a sara bɛ ala bolo Allahu akbar diinɛ in ban kuma mɛnna a bilala de bilahi ala kɛra ka diinɛ bilala Allahu akbar a tɔ kɛra min ye ka t'i k'a ja siga t'o la ne kɔni k'a ka di alhamdulilayi arabil alamin Allahu akbar wafata n'o kɛra dɔrɔn ko an ka taa ni misiri in na koyi bɛ boli ka taa ye diinɛ laban nin na laban la mɛ kira y'a fɔ dɛ a ko cogo di a ko kuranɛ tɔ bɛ to a bɛ papiye la Allahu akbar a ko masajiduhum amira a ko ni ser'u ka misiriw la o ye jamako da ye ko mɔgɔw bɛ seli tile la abani kira ko ten a tigi y'a fɔ ko a misiriw bɛna dilan ka ɲɛ hadisa wɛrɛ la ko i b'a fɔ Kisra masakɛ so ko misiri ninnu bɛna pari a ko nka kharabun minal huda ko ale Muhamadu cira ni kanda min ye ko a ka haramuya ko a t'a misiri kelen kɔnɔ bilen Allahu akbar ko ale Muhamadu cira ni kanda min ye a ka haramuya a t'a misiri kelen kɔnɔ ayi a t'a kɔnɔ zamzamiw ayi ne dan b'a misiri minɛ e ka dɔn mun bɛ ka fɔ e k'o lamɛn Allahu akbar n'Ayidara fa nɛni k'a tɛ o dama don fɛn dɔ labɛn dɔ don Ayidara kama o dama don wallahi
ko ala ka kandangelen ta misiriw kɔnɔ Allahu akbar ko nka misiriw bi cɛ ɲɛ dɛ u cɛ ka ɲi amira a falen bɛ tewu fo mɔgɔw bɛ seli tile wa waritigiw ma ayiwa a yɛrɛ ɲɛ bɛ mɔgɔw la tile la a ye wari bɔ cɛ siga t'o la mɛ kira ko taa ni yɛrɛ ye ko taa Allahu akbar ne m'a fɔ dɛ ayi i ta kala Ala kira de y'a fɔ a tigi y'a fɔ a bani a tɛ seli fɛ o b'a fɔ seli man d'a ye Allahu a akbar y'anw tɛ nin seli fɛ wallahi siga Haidara tɛ nin fɛ a kanuba tɛ nin fɛ ala tɛ nin fɛ kira tɛ nin fɛ cɛ siga t'a la maa fa la seli maa fa la bɛ ka seli ayi anw t'o seli fɛ siga t'o la commerçant faux dédouanement Allahu akbar jamana janfabaw Allahu akbar siga jamana cibaw Allahu akbar jamana nafolo cɛbaw ka k'u kun anw t'o seli fɛ ayi an t'o fɛ Haidara mori dabalijugukɛla hasidi ala ko baw daw ti fɛ ka a silamɛ ɲɔgɔn dɔ ye anw t'o seli fɛ ayi an t'o fɛ ala yɛrɛ t'o fɛ ala kira t'o fɛ cɛ siga t'o la Haidara a y'a to an ka dɔn mɛn wallahi kafiriw birila ala kira ka misiri kɔnɔ ka seli a kɔfɛ ka tila ka réunion kɛ ko an k'a fa Allahu akbar zamzamiw siga u kun bɛ seli Allahu akbar kira yɛrɛ ko ko ka dɔ fa ko ni nin ma fa ko fɛnw bɛna bɔ nin solo la k'u bɛ silamɛya kɛlɛ fo ka diɲɛ wuli siga a bani bilahi o don kira ka sahabaw bɛ yen u bɛ ɲini ka da cɛ in na ka tɛmɛ kira yɛrɛ kan Allahu akbar siga mɛ kira ko ni ninnu balola silamɛya bɛ bi Allahu akbar a kana yɛrɛ tromper wallahi ko a bɔra Makan Abu Lahabi tun bɛ Makan de cɛ a kun bɛ yen a bɔra Makan o de ye dalu ye Allahu akbar ko a bɔra min Egypte Firawuna tun bɛ Egypte Allahu akbar siga t'o la a y'a ka diinɛ tiɲɛ minɛ a k'a tɔ to Allahu akbar kira ko misiri ninnu bɛna bloquer net ko mɛ foyi a ka haramuya ale m'olu cira ni kanda min ye a kelen t'a kɔnɔ bi don Allahu akbar amin a y'a laban ni mun ye a ko ulama'uhum sharru man tahta adimi sama Allahu akbar wala ko o don karamɔgɔw ko tile t'i jɔ foyi kan min ko kan ko ala ye ka tɛmɛ o kan Allahu akbar sigay billahi ni nin fɔ aw ye o wallahi e bɛna ɲininkali kɛ k'u bɛ dɔn cogo di wala u dɔn ka di sigay e ka gɛrɛ u la tan u jogo bɛ cogo di Allahu akbar u ka maradenw jogo bɛ cogo di naam mɔgɔ minnu b'u nɔfɛ olu bɛ cogo di Allahu akbar i b'u dɔn cɛ abani sigay kana taa buguri da dɛ kolonifilila to yen u filɛ tan Allahu akbar o bɛ kɛnɛ kan bilahi min bɛ ala fɛ directement i bɛ ala y'a la siga t'o la o ye wulibali yɛrɛ ye u tɛ dogo la o bɛ kɛnɛ kan kira ye kiyaso min d'a ma nin de don Allahu akbar mɔgɔ bɛ ala fɛ ko seli t'a yira sun t'a yira Seydina Ali ko a y'a jogo lajɛ sigay abani jogo de b'a f'i ye siga t'o la o bɛ kɛnɛ kan hasidi Allahu akbar n'o kafiri bɛ yan hali ne ko hasidi ye kafiri ye karamɔgɔ dɔw ko ne k'a fɔ ko jurumutɔ o tuma na i bɛ kuma ala kira de fɛ ne tɛ dɛ sigay abani kira de y'a fɔ ale sɔlɔtɔ sa a tigi y'a fɔ kira ko fɛn fila ti fara ɲɔgɔn kan minɛn kelen kɔnɔ sigay ko ka kɛ limaniya jɔn ye ka kɛ hasidi ye wa ala ti sɔn nin fila ka don maa kelen na ayi o tɛ kɛ tuma na ni limaniya tɛ maa min na o ye jeli ye kafiri don subhanallah abani afima ko an ɲɛ bɛ misiriw falen la kira ko ala ka kandan kelen t'a kɔnɔ Allahu akbar k'a ka taa n'a yɛrɛ sigay ko a karamɔgɔw tile bi jɔ fɛn o fɛn kan o don o de ko ka ko ala ye ka tɛmɛ diɲɛ bɛɛ kan karamɔgɔw Allahu akbar a karamɔgɔw de ye fitinɛmɔgɔw ye cɛ minnu bi balaw wuli k'a jɔ ka kunfinw nɛgɛ ka kɛ fitinɛ kan Allahu akbar ka kɛ balaw kan Allahu akbar ko o kuma karamɔgɔ ninnu ko balaw bɛɛ bɛ bɔ olu de yɔrɔ ko wa bɛɛ bɛ se k'u ma fana Allahu akbar Aïdara sigay
أبي كتاب ملجأ مشكات المصابيح أيردنا بعد فلي صغير الله أكبر مشكات المصابيح سجي ko fitne be bo karamogo nunde yoro wa be bisigi الله أكبر nyumanti kuda أي uti nyuma fo والله ansaru نم ala ya dafani miye آه ako alijine soro baw آه ko ambe de bido jalame na fulo سجي na tanjinde in minkum illa wariduha الله أكبر kana ala الرحمن حكما مقضيا الله أكبر ربك مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا الله أكبر ونذر الظالمين فيها جثيا سجي ايوه وليكوكو مريم سورة الله أكبر أدو ألكو مغشيتا أولا لا هردو أمبي بنيوزرو جانمي دي كونفو الله أكبر كتان لولي الله أكبر أبي كتوري على ألكو يا هكليسي ثم ننجي الذين اتقوا الله أكبر سجي نكو ألكا كما كوفي إبي كرامو جمي تامني ماشي أو مني سجي وكريكا على إسا oyi mago sale Allahu akbar ala ka kuma ye nin suratu mariyama kɔnɔ Allahu akbar ko a bɛɛ bi don jahanama na fɔlɔ naam n'an bɛɛ taara ɲɔgɔn sɔrɔ yen bɛɛ hakili tiɲɛna sa jahanama ma jenini daminɛ dɛ mɛ a bɛ ka ka mɛnɛ wa buri cɛtili jahim limani yara n'a pɛrɛnna lahara ma nɔgɔn dɛ Allahu akbar wala lahara ma nɔgɔn Allahu akbar mɛ nin jahanama in kɔnɔ sisan ala b'a fɔ jahanama ye ne de y'i ka tasuma ye nka funteni min b'i la ka jenini kɛ ne ala ta dɔn o b'i la bani ibrahima filila tasuma na o kɛra ala m'a fɔ tasuma ka sa o a ko ya naru kuni bardan wa salaman ala ibrahima Allahu akbar a fɔra ta ala ko tasuma a m'a fɔ tasuma ka sa dɛ ayi dɔ fara mɛnɛni kan Allahu ko akbar nka kɛ nɛɛma ye ani kisi Allahu akbar parce que n'ala kun danna nɛɛma ma gilasi kun bɛ ibrahima faga ka sɔrɔ tasuma bɛ ka mɛnɛ Allahu ala ko akbar ko ani kisi a ka kɛ nɛɛma ni kisi tasuma bɛ ka mɛnɛ kɔnɔ o kɔnɔ mana pan sanfɛ i bɛ jigin Allahu akbar ibrahima bɛ tasuma kɔnɔ Allahu akbar mɛ ala y'a kɛ nɛɛma ye a ma jigin ayi majini jahanama bi ten de n'an bɛɛ donna bɛɛ hakili wulilen ko banna ala b'a fɔ a y'a hakili sigi summa Allahu akbar a donnen kɔfɛ sa nunajji lezina taqa Allahu akbar minnu banna walimuso la ngama minnu olu labɔ minnu banna walinafolo la ngama minnu olu labɔ faama minnu ye kiiri tigɛ tiɲɛ kan minnu olu labɔ karamɔgɔ min jɛna mɔgɔw ta kɔ ka ala ta fɔ minnu olu kisi mɔgɔ minnu tugura o tiɲɛtigiw nɔfɛ nunajji lezina taqa Allahu akbar zamzamiw Allahu akbar ala ko minnu ye kotonda la minnu olu labɔ Allahu akbar o tiɲɛ wa nazaru zalimina fiha Allahu akbar ala ko mina tɔɲɔlikɛlaw birilen t'u disi kan olu ti bɔ Allahu akbar sinjitigɛlaw hasidiw dabalijugukɛlaw galobatigɛlaw ndi maa ka hɛrɛ ni ma kunbɛw wa nazaru zalimina fiha Allahu akbar jisiya Allahu akbar nin bɛ an karamɔgɔ ko suratu mariyama kɔnɔ Allahu akbar aya 71 aya 72 ala ka kuma ko e bɛ karamɔgɔ jumɛn lamɛn ayi maa si tɛ lamɛn bilen ala ko kuranɛ bɛ bila koyi bilala kuranɛ de bila la a tɔ kɛra a ko cogo di an ka alimami ko di Allahu akbar i ka alimami ko di wala a ye min fɔ i bɛna taa tɔ lamɛn jahanama kɔnɔ Allahu akbar ansaru kanubaw dɛmɛbaw namu an ce Allahu akbar an b'aw fo wallahi k'aw barika da aw sara bɛ ala de bolo a b'a tigi bolo mɛ ala ka diinɛ dan ye nin ye dɛ dɔwɛrɛ tɛ yen dɛ ayi Allahu akbar o ye jumɛn ye Wala. ka sira ala ɲɛ k'i tilen ka sira ala ɲɛ ka jogo dilan Allahu akbar ka sira ala ɲɛ ka hinɛ naam min wele da ansaru ye tuma bɛɛ siga t'a la y'a fɔ ani ayidara yɛrɛ kanubaw ani mɔgɔ minnu bɛ ayidara fɛ Allahu akbar hali ni tɛ ansaru ye ne bɛ nin wele da siga t'a la a y'a janto wa ma malakɛta ayimanukum Allahu akbar
فمن باقى مراكم أيا جنتو الله أكبر أمسو ولا الديو نعم أكمل الديو أيا جنتو الله أكبر جنتو نيفلاي كي جنتو لا وجو سرافة كي جنتو لا هنا سرافة الله أكبر أنسرو gɛlɛya caman bɛ mɔgɔ sɔrɔ denbaya ka gɛlɛya mɔri tɛ se k'a wuli dɛ ayi a tɛ se ni i muso fililen to so kɔnɔ k'a ka doni da yɛrɛ kunna fo k'i sa i tɛ se i yɛrɛ kɔrɔ Allahu akbar a wulibali to dɛ a wulibali to Allahu akbar ka muso furu dɔrɔn jango n ka n damu ta sigei n'a ka di muso ye kɔngɔ k'a fa an karamɔgɔ wurudi ti foyi ɲɛ nin na saraka se diɲɛ buguridala ni doma bɛɛ ma mɔri bɛ ka nasi sɛbɛ u n'a fatahu sɛbɛ fo ka t'i yɛrɛ halaki garisɛgɛ bɛ siri de a ti dayɛlɛ Allahu akbar o ye wulibali wulibali to dɛ ala kira ko aw minnu jan b'a somɔgɔw la ka ɲɛ dɛ ko ala jan b'o tigi de la ka ɲɛ Allahu akbar o ye tiɲɛ dɔw bɛ muso furu muso ni fu bɛɛ ka ka wolo sɔrɔ mɔgɔ si t'a la Allahu akbar o bɛ diinɛ de tiɲɛ o bɛ jɔn ni ala de cɛ janya Allahu akbar haka se tɛ kelen ye o ayi tɛ kelen se tɛ kelen ye ala ye sew de bila ɲɔgɔn ye tiɲɛ mais ansaru muso b'e bolo so ye foyi ma sɔrɔ duuru kɔ n'i y'o don marabaatiga la o nana ye a fɔ i muso ma nin de sɔrɔla an ka tiga ɲimi ala b'a dɔn o de bɛ yen o siga t'o la o ye wulibali yɛrɛ ye ayidara mais e tɛmɛtɔ b'i jɔ hôteltigi dɔ fɛ yen kini 100 na kɛ k'i kɔnɔ ba dɛbɛ kɛ kali ka sɔrɔ ka na don k'i da hali t'i muso ɲininka ye fɛn don Allahu akbar e dun ma fɛn di ka bɔ ayi foyi ma di ko e bɛ sɔrɔ ka wuli ko ka nafila seli i ka sunɔgɔ ansaru a y'a janto nin na dɛ ni marafɛn tɔɲɔna dɔrɔn maratigi tɛ hɛrɛ sɔrɔ ala bolo Allahu akbar a tɛ sɔrɔ a ye hinɛ a musow la Allahu akbar a y'u nɛgɛ a ye baro k'u kɛrɛfɛ a ye kuma dumanniw f'u ye Allahu akbar ala kira tun bɛ nin fɔ a musow ye siga t'a la a n'an ba isata mɔnɔ ye muso i cɛ ka ɲi siga i ɲɔgɔn tɛ de Allahu akbar n'i y'o fɔ muso ye dɔrɔn hali i tun bɛna 500 min d'a ma o to yen siga t'o la i ka ɲi k'o fɔ muso ye cɛ yɛrɛ k'a fɔ i ka ɲi kojugu c'est dire hali ni miliyɔn bɛ muso bolo a b'a d'i ma siga t'o la walahi o ye tiɲɛ ye adamaden ni f'i ka ni de jateminɛ mɔgɔ min b'i bolo ni fɛn t'e kunna a lafiya i k'a bila fɛntigiw ye Allahu akbar o ye wulibali yɛrɛ ye a nisɔndiya Allahu akbar o ye tiɲɛ ye mais n'aw ye muso furu dɔrɔn a ka ca o ma o ni ko ayiwa taa ka so wa e mago ɲɛna o ɲɛna e mago ɲɛna mais ala bɛ yen dɛ ne bɛ nin de taa ni ka segin ansaru ye wallahi y'a fɔ n'u y'a jateminɛ u b'a yɔrɔ ye Allahu akbar n'i ye muso tɔɲɔ i t'i lafiya dɛ muso dɔw kɔni ka misɛn tiɲɛ don nka an n'u bɛ taa ten siga t'o la dɔw ka misɛn o nka an n'u bɛ taa ten Allahu akbar ala k'a n'aw dɛmɛ amin amin jamiya aw ye nin dabɔ ala kama wari ko tɛ ayi aw de b'a di siga t'o la mais n b'a ɲini ala fɛ se bɛ ala min ala k'a kɛ a ka kira kama kira min n'a y'a somɔgɔw kanuni kɛ an ma farida ye n bɛ segin a kan dɛ nin kuma in bila la pewu nin aya in yɛrɛ ni se b'u ye a bɛ jɔsi ka bɔ kuranɛ kɔnɔ ala ko kira ma a fɔ mɔgɔw ye ko i ma dɔrɔmɛ ɲini i ka kiraya sara la nka a fɔ ko ni ala ko u k'i somɔgɔw kan u ka k'i somɔgɔw fɛ i bɛ wajibi bɛɛ mɛn i tɛ nin aya in ayi Allahu akbar i tɛ nin mɛn parce que a fɔra kira somɔgɔw ma siga t'o la aya yɛrɛ kɛlɛ la Allahu akbar tɛmɛ dɛ kɛlɛ bɛ an nɔfɛ ko an ko Buhari kuma dɔw tɛ tiɲɛ olu minnu b'u bɛ Buhari fɛ olu yɛrɛ banna na n y'o dalilu fɔ o ye tiɲɛ i y'o fɔ mɔgɔw de nana ala kira ɲininka sallallahu alaihi wasallam salim y'a ye an bɛɛ kɛra ten tiɲɛ ko kira ma an bɛ sɔli ka cogo di
an b'i fo cogo kɔnɔ nka ka sɔli kan an t'o dɔn dɛ ayi wala kira ko tiɲɛ don ala ko a ka sɔli ne kan n'a t'a dɔn n bɛna a kalan na Allahu akbar inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima ne ala ni n ka mɛlɛkɛw bɛ sɔli kira kan hey muminu ayi k'u ka seli kira kan Allahu akbar silamɛw de nana kira ɲininka an bɛ sɔli a kan cogo di a bɛ fɔ cogo di wala kira ko n'a t'a fɔ cogo dɔn a b'a fɔ ko allahumma salli ala muhammadin wa ala ali muhammadin ko ala sɔli muhammadu kan a n'a somɔgɔw Allahu akbar a fɔra tan a somɔgɔw Allahu akbar olu don min bɛ Bukhari kɔnɔ nin don n ko Bukhari nana ni hadisa min ye ni sura karamɔgɔ bɛɛ ko nin de ka kusa seli bɛɛ ye ko parce que kira de ko a ka kɛ tan ko nin ka kusa a bɛɛ ye suna bɛɛ bɛnna nin kan ko nin de ka kusa a bɛɛ ye siga t'o la a bɛ fɔ wa ayi nin tɛ fɔ dɛ olu yɛrɛ ma ban Bukhari kuma k'a la kɛnɛjala kan u banna la bɛɛ ɲɛna ka jumɛn fara a kan wa sahabihi Allahu akbar Bukhari ye nin de fɔ an ye ko n'an bɛ sɔli kira kan Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad Muhammadu ye n'i somɔgɔw wala olu don mais an ko ni Muhammadu n'a somɔgɔw don an tɛ Muhammadu bɛ se k'i pan sahabaw kunna cogo di an b'a fara a kan mun b'a fɔ Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sahabihi dɔw y'u nana kun olu ko ka sahabaw fara a kan k'o t'an ye k'an yɛrɛ k'an yɛrɛ fara a kan wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yawmi din Allahu akbar kira ta bilala o bilala bida ko bida mɔgɔw yɛlɛmɛ wele bida est-ce que u bɛ bida si dɔn ayi u ta kira ye sɔli min fɔ ni Bukhari y'a fɔ a ye nin bɛɛ banna na Allahu akbar a bilala Fawzani don wa Fawzani ye suna karamɔgɔba ye n y'a fɔ ye a ka kalandenw y'a ɲininka ko a fɔra ko an k'a fɔ ko sɔli min ka di kira ye ni kira k'o ka kɛ ko Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad a ko ko kira y'a fɔ ko kira y'o de fɔ dɛ ko kira ɲininkala min kɛ ko a ko an k'a fɔ Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammad ko tiɲɛ yɛrɛ la ko kira y'o de fɔ komi ale bɛ mun f'u ye k'u kana fɔ billahi aliyil azim Allahu akbar a bɛ n bolo a kasɛti bɛ n bolo k'u kana fɔ dɛ ko parce que ko siyaw y'a k'u ka siyaru ye ko siyaw de bɛ seli kira n'a somɔgɔw kan ko tuma na ko ni min b'a kɛ dɔrɔn ko i ka sahabaw fara a kan Allahu akbar mais mun na ajira e de ko kira ye nin de fɔ mais e yɛrɛ banna kira ka kuma na aw ko ne ko Bukhari ka kuma bɛɛ tɛ ten Allahu akbar aw ta ni ne ta bɛɛ ma kɛ kelen aw ta juguyara ne yɛrɛ ta a juguyara n'a ye ne ko dɔw de tɛ tiɲɛ ye wala nka an ka ban na i m'o fɔ i m'a ye an tɛ se k'a kɛ o walahi ni ala kira tɔgɔ ko sallallahu alaihi wasallam o ma fɔ a fɔra de an k'a fɔ sallallahu alaihi wasallam wa ali wala an ka somɔgɔw fara tiɲɛ siga t'o la mais an si tɛ se k'o kɛ bilen parce que u y'an dege min na dɔrɔn kira kelen walima a n'a somɔgɔw ni sahabaw mais ka kira n'a somɔgɔw dama ta kira yɛrɛ de ko a ka kɛ ten Bukhari kɔnɔ Allahu akbar a tigi y'a fɔ wa sɔli si tɛ diɲɛ kɔnɔ ka n'i miiri diɲɛ sɔli si la min ka bon ni ye Allahu akbar ayi o sɔli tɛ ala ka dugukolo kan o ma da k'a fɔ Allahumma salli ala Muhammadin wa ali Muhammad sɔli si tɛ ala ka dugukolo kan k'o bi bɔ jɔnda ni nin ma bɔ a ye Allahu akbar e bɛ se ka fɛn fɔ min ka bɔ kira ta ye o tɛ se ka kɛ kɛcogo yɛrɛ t'o la e bɛ se ka na ni sɔli ye min ka bɔ kira ta ye ayi o tɛ kɛ nin ni solatu ibrahimiya bɛɛ ka kan dɔ bɛ se k'i miiri o la n'o bɛɛ de ye kelen wala Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid ani nin bɛɛ de ye kelen i danna nin na o ye nin fara kan nin sɔli fila bɛɛ ye sɔli kelen de ye farafasiya foyi t'a la Allahu akbar o ye wulibali o de la
ala de y'a wajibiya ko an ka kɛ kira somɔgɔw fɛ siga t'a la kira yɛrɛ fatutɔ ko silamɛw b'i bɔnnaw kalifaw ma ala kama a y'a jantu la ala kama a y'a jantu Allahu akbar mana ne b'a ɲini ala fɛ ala ye kira somɔgɔ minnu fɔ ala k'a k'olu kama ala kira yɛrɛ y'a somɔgɔ minnu kalifa ala k'a k'olu kama Allahu akbar a bɛ min fɛ ala k'a k'a la amin ala sɔn Allahu akbar a bɛ siran min ye ala ka don an na amin ala sɔn aw b'a dɔn an ka laada an bɛ diɲɛ bɛɛ de fɛ siga t'o la an bɛ dugawu kɛ diɲɛ bɛɛ wallahi nka an b'a ɲini ala fɛ nin kelen kan minnu fana k'u tɛ fara an na ala b'u dɔn dɛ u bɛ a cɛ n'a muso n'a denmisɛn ni se bɛ min ye ala k'o ka se ban amin ala sɔn ni fanga bɛ min na ala k'o ka fanga ban amin ala sɔn ni wari bɛ min kunna ala k'a ka wari ban amin ala sɔn ni kɛnɛya bɛ min na ala k'a bana amin ala sɔn minnu k'u tɛ fara an na ala ka n'u ɲɛ suma amin ala sɔn ala k'o k'an ye ala kira bɔnna bɛɛ kama amin ala k'o k'an ye a ka kama bɛɛ kama amin asara bɛ ala bolo batigi bolo Haidara nisɔndiyara wallahi Haidara nisɔndiyara sigei aw y'a seko bɛɛ kɛ mais a tɔ ye ala ta ye Allahu akbar ala ka ɲɛ ɲuman si an ma ala ka ɲɛ ɲuman di amin an balima dɔw bɔra fɔ Dakar ka na fara an ka su in na siga t'a la a b'an bolo kɛnɛ kan yan tiɲɛ an bɛ dugawu k'a ye ala k'a n'a dɛmɛ ala k'a n'a sutura amin ربنا اتنا في الدنيا حسنة امين وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار امين اللهم انصرنا وانصرنا امين واقض حاجاتنا وفرج همنا امين إنا كنا من الظالمين امين صل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله رب العالمين